ஆண்டவருடைய திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலையாட்கள் போதாது. දෙවියන් වහන්සේගේ මිදි වත්තට වැඩකරුවන් අඩුව තිබෙනවා. The laborers are not enough for the vineyard of the Lord. ஏறக்குறைய 30 விசுவாச வீடுகள்ல பிரதர்ஸ்மார் இல்ல. අවම වශයෙන් ඇදහිලි නිවෙස් 30ක දේවසේවක සහෝදරයන් අඩුයි. There are no worker brothers in 30 faith homes. ஆயனால் தேவன் உங்களை அழைத்திருந்தால் இப்பொழுதே தாமதியாமல் ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවා තිබෙනවා නම් තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර උන්වහන්සේට බාර කරන්න. If the Lord has called you, do not delay anymore. Please surrender yourselves. தேசத்தினுடைய நிலவரத்தை பார்க்கும் பொழுது யுத்தங்கள், பஞ்சங்கள், கொள்ள நோய்கள், இன்னுமா பூமி அதிர்ச்சிகள், பல சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு ஆண்டோட வருகை சீக்கிரமா இருக்குது. දේශයේ වාතාවරණයේ දේශ බලන විට යුද්ධ, සාගත, නියගයන් බොහෝ ප්‍රශ්න ඇති වී යේසුස් වහන්සේගේ ඊම ඊතා ලං වී තිබෙනවා. When we see the situation of the land, there is famine, there is battle, there is war, and so much and so many things taking place, showing that the coming of the Lord Jesus is very nigh. அப்படி அது 11ஆம் மணி வேளையாவது சரி ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. கர்த்தர் ராஜ்யத்தில் காணும்படியாக සියොල්ල කාණ්බඩිය அவங்களை ඔප්පු கொடுங்கள். මේ 11 වන පැයේ හෝ උන්වහන්සේට බාර කරමින් තවත් ප්‍රමාද නොකර උන්වහන්සේගේ හා සමග සියොනේ දකින්න ලබන්න ඔබගේ ජීවිතයන් බාර කරන්න. At least in the final hour, final moment of the 11th hour, surrender yourselves and come to work in the vineyard of the Lord, because the Lord is waiting for you and the coming of the Lord is so near. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. இந்த வேளையில் ஆவியானவர் எங்களோட பேசும்படியாக நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். මේ මොහොතේ ආත්මයන් වහන්සේ අප හා සමග කතා කරන පිණිස අපි ස්තුති කරමු. When the Lord will speak to us, shall we all praise God? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. தாவே மடக்காலத்துல தர வருபடம் இயேசுவினா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனமும் දෙවන කොරින්ති 5 වන පරිච්ඡේද 17 වන පදයත් 2 Corinthians chapter 5 verse 17. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். එලිදරව් 21 වන පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදයත් කියවමු. And let's also read Revelation chapter 21 verse 5. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And he sat upon the throne and said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය. මෙන්න සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. සිංහාසනයේ පිට වැඩහුන් තැනන් වහන්සේ කතා කොට බලව සියල්ල අලුත් කරමි කීසේක. இப்படி இருக்கிறவரும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர், இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. இந்த வருஷத்தின் தொடக்கம் முதல் இந்த வருஷத்தின் முடிமட்டாக இன்னும் நாம் ஒரு 12.5 மணித்தியாலத்துக்குள்ள புதிய வருஷத்துல பிரவேசிக்க போறோம். இந்த 12ஆம் வருஷம் இதுவரைக்கும் 12ஆம் மாதம் கடைசி வரை இதுவரைக்கும் கர்த்தர்களை பாதுகாத்திருக்கிறார். මේ වසර ආරම්භයේ පටන් මේ අවසාන දවස දක්වා, මේ වසරේ අවසාන දවස දක්වා දෙවියන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළා. නව වසරට ඇතුල් වීමට තව පැය 12ක පමණ ආසන්න කාලයක් තිබෙනවා. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ මේ දක්වාම අපව මඟ පෙන්වමින් තිබෙනවා. The Lord has led and guided us from the beginning of this year until this moment, and we have just 12 hours more to enter into the new year, and we have this time to put ourselves right. இந்த 12 மாதங்களும் நாம் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாசமான அனுபவங்களா போய் வந்தோம். මේ මාස 12 කාලය පුරාවටම අපි විවිධාකාර අත්දැකීම් ඔස්සේ ගමන් කෙලෙමු. And we all went through different experiences in all the 12 months of this year. ஒரு சிலருடைய ஜீவிதத்திலே கஷ்டங்கள் සමහරුන්ගේ ජීවිතයේ අමාරුකම්, there were problems and difficulties in certain people's lives. கஷ்டங்களும் பாடுகளும் இருந்தது. අමාරුකම් දුක් විඳීම් දකින්න ලැබුවා. There were sufferings and problems. இன்னொருவருடைய ஜீவிதத்திலே கண்ணீரின் ஜீவியமா இருந்தது. තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයන් කඳුළු සහිත ජීවිත වුණා. And for some people it would have been a life of tears. சிலருடைய ஜீவியத்திலே அதாவது
குடும்ப பிரச்சனை இருந்தது. තවත් සමහරුන්ගේ ජීවිතවල පවුල් ප්‍රශ්න තිබුණා. Some other people may have had family problems. இன்னும் சிலருடைய ஜீவியத்தில் வியாதிகளாக போறதான அனுபவம். තවත් සමහරුන්ගේ ජීවිතවල රෝගී අත්දැකීම් ඔස්සේ ගියා වූ තත්වයන් තිබුණා. And there were some people who were going through a lot of sicknesses. விதமாக இன்னும் சிலருடைய ஜீவியத்தில் கடன் தொல்லைகள் தாங்க முடியாமல் வேதனையோடு ஜீவித்தவர்கள் இருந்தார். තවත් සමහරුන්ගේ ජීවිතයේ ණය ප්‍රශ්න නිසා දරාගත නොහැකි මාවත්වල ඔවුන් ගමන් කළා. And there were some people who had a lot of debt problems. They were going through unbearable problems. விதமான ஒவ்வொருவரும் அந்த அனுபவங்களை போகும்பொழுது கர்த்தர் அவளை தாங்கி வந்திருக்கிறார். මෙසේ විවිධාකාර අත්දැකීම් ඔස්සේ ඔවුන් ගමන් කළ අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව දරාගත්සේක. And even as they traveled through all such paths, the Lord upheld them. யோசுவா சொல்லுகிறார், යෝෂුවා පවසනවා Joshua says in this manner, நாம் கடந்து வந்த வழிகளில் தேவனாய கர்த்தர் நம்மளை பாதுகாத்தார். අප පසුකර පැමිණියා වූ මාර්ගයේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළසේක. in all the paths that we came traversing, the Lord preserved us. யோசுவாவின் புத்தகம் 24ஆம் அதிகாரத்தில் යෝෂුවාගේ පොතේ 24 වන පරිච්ඡේදයේ Book of Joshua chapter 24. 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 17 වන පදයේ අප කියවන විට We read in verse 17. For the Lord our God, He it is that brought us up out of our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went among all the people through whom we passed. මක්විසාද අපහා අපේ පියවරුන්ද මිස්ර දේශය වන වාල්කමේ ගෙදරින් පිටතට ගෙනාවෙත් අපේ ඇස් ඉදිරියේදී ඒ මහත් හාස්කම් කළේත් අපගේ මුළු මාර්ගයේදීද අප පසුකර ආවා වූ සියලු සෙනග අතරේදීද අප ආරක්ෂා කළේත් අපේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේය. நம்மையும் நம்முடைய பிதாக்களையும் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக பெரிய அடையாளங்களை செய்து நாம் நடந்த எல்லா வழியிலும் நாம் கடந்து வந்த எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளும் நம்மை காப்பாற்றினவர் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஆமே. நாம் கடந்து வந்த எல்லா பாதைகளிலும் தேவனாய கர்த்தர் நம்மை காத்து வந்தார். අප පසුකර පැමිණියා වූ සියලු මාර්ගවලදී අපේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළසේක. In all the paths that we came traversing, our Lord God, He preserved us. உங்களுக்கு வந்த இந்த கஷ்டங்கள், பாடுகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், குடும்ப பிரச்சனைகள், கடன் தொல்லைகள் இப்படி எல்லாம் இருக்குமா இருந்து கர்த்தரை பாதுகாத்தன்னு சொல்றவர்கள் கரங்களை ஊதுங்க பாவம். ඔබගේ ජීවිතයේ මෙවන් ප්‍රශ්න, කරදර, පොරබැදීම්, නින්දාවන්, අවමානයන්, පවුල් ප්‍රශ්න මෙවන් තත්වයක සිට ස්වාමින් වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කළා කියා ඔබට සහතිකයක් තිබෙනවා නම් අතෝසවා හලෙලූයායි පවසමු. All those who say, I went through problems, difficulties, so much of sufferings, debt problems, family problems, and the Lord preserved me so wondrously, you raise your hands and shout a hallelujah. ஆம், இந்த இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை ஒரு கஷ்டமான பாதை தான். මේ ලෝකයේ ජීවිතය ඉතා දුෂ්කර මාර්ගයකි. Yes, the life in this world is very tough. சிலர் இவ்விதமாக தாங்க முடியாமல் தேவனை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டார். සමහරු මේ දේවල් දරා ගන්න බැරිව දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් දුරස්ව ගියා. Some people could not bear the sufferings, they went far from the Lord. சிலருடைய இறுதி அப்படியே வழியே போயிட்டு. සමහරුන්ගේ සිත් පැකිලුණා. The hearts of some people drifted. நம்முடைய கர்த்தர் எங்களை ஆச்சரியமாக எல்லா வழியிலும் நடத்தி வந்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාරයෙන් මාර්ගවලදී අපව ගෙන ආසේක. But the Lord brought us so wonderfully. புலம்பலின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது විලාපගී 3 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදයේ කියවන විට According to what we read in Lamentations chapter 3 verse 22. நாம் நிர்மூலமாக இருக்கிறது அவருடைய பெரிதான கிருபை. අප විනාශ නුනේ උන්වහන්සේගේ මහත් කරුණාව නිසාය. It is because of the great mercies of God we are not consumed. கர்த்தர் இதுவரைக்கும் எங்களை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார். මේ දක්වා උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කර The පැමිණියා. Lord preserved us thus far. எல்லா பாதையும் கடந்து வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். සියලු මාර්ග පසු කර එන්න උන්වහන්සේ අපට උපකාර කළා. He helped us to come across all the paths. எங்களுடைய இறுதியம் வழி போகாதபடி கர்த்தர் எங்களை பாதுகாத்தார். අපගේ සිත නොපැකිලෙන පරිදි දෙවියන් වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කළා. He preserved us so that our hearts will not go அப்படியானால் astray. கரங்களை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். එසේනම් දෙයත් ඔසවමින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. If so, shall we all praise God. நம்பினோரை காக்கும் தேவா துதியே துதியே நம்பினோரை காக்கும் தேவா துதியே துதியே துதித்திடுவே அம்புவி
தீரே அம்பரவுந்தன் வாக்காலே அம்புவியாவும் படைத்தீரே உந்தன் வாக்காலே நம்பினோர் குந்தன் தயவானே உம்மை என்றும் என்றும் துதித்திடுவேன் ஸ்தோத்திரம் துதிபாத்திரம் அல்லேலூயா கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துக்கு வரும்பொழுது දෙවන කොරින්ති 5 වන පරිච්ඡේද 17 වන පදයට පැමිණෙන විට When we come to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, அதுல 3 காரியத்தை பார்க்கிறோம். එහි කාරණා තුනක් අපි දකිනවා. we can see 3 things there. ஒன்று கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான அனுபவம். ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනා වූ අත්දැකීම. One is an experience of being in Christ. இரண்டாவது புது சிருஷ்டி. දෙවනුව අලුත් මැවිල්ල. Secondly, it's the new creature. மூன்றாவது பழையெல்லாம் ஒளிந்து போயின. තුන්වනුව පරණ දේ පහව ගියේය. Thirdly, all the old things are passed away. நான் இந்த வருஷத்துடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். මේ වසරේ අවසාන භාගයට අප පැමිණ සිටිනවා. We have come to the final hours of this இன்னொரு year. புதிய வருஷத்துக்கு நான் பிரவேசிக்க போகிறோம். තවත් නව වසරකට අපි ඇතුල් වන්නට යනවා. We are going to enter into another new year. நான் ஒரு புதிய அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள, புதிய வருஷத்தை அனுபவிக்க, புதிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள இவ்விதமா எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு மாற்றம் வேணும். අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න, අලුත් ආශිර්වාදයන් ලබා ගන්නා පිණිස අපගේ ජීවිතයේ යම් වෙනස් වීමක් අවශ්‍යයි. We need to go through a certain change in our lives to have a new experience and to receive the blessings of God. ஆயினால் நம்முடைய ஜீவியத்தை குறித்து நாம் தியானித்து ஆராய்ந்து நிதானித்து நம்முடைய ஜீவித்தை ஆண்டவர் சமூகத்தில் சரிப்படுத்தி புதிய வருஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும். එම නිසා අපගේ ජීවිතයන් අපි හොඳින් විමසා බලා මෙනෙහි කරමින් අපගේ ජීවිතය නිවැරදි කරගනිමින් අපි නව වසරකට ප්‍රවිෂ්ඨ විය So we යුතුයි. need to examine our lives, put ourselves right, judge ourselves and enter into the new year. பழைய வருஷத்தினுடைய பொல்லாத சுபாவங்கள் கிரிகள் இதெல்லாம் நீக்கி ஒரு புதிய வருஷத்துல புதிய அனுபவத்துல காணத்தக்கதா நம்முடைய ஜீவிதத்துல இப்பவே அறிக்கைட்டு சரிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். පරණ වසරේ අප තුළ තිබුණා වූ නපුරු ස්වභාවයන් සියල්ල අපි ඉවත් කරගනිමින් නව වසරේ අලුත් තත්ත්වයක් ඇතුව අපි ඇතුල් වන පිණිස දැන්ම අපගේ ජීවිතයන් අපි හරිගස්සා ගත We යුතුයි. must get rid of all our old evil natures and enter as a new creature into the new year, and we have to make sure that this happens because of a change in our lives. கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறதான அனுபவம் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින්නා වූ අත්දැකීම. An experience of being in Christ. அது இனத்தை காண்பிக்கிறது. එය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? What does it show? மத்தேயு சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது මතෙව් 11 වන පරිච්ඡේදයේ 29 වන පදය කියවන විට According to what we read in Matthew 11:29, நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையா இருக்கிறேன். මම මෘදුව යටහත්ව සිටිමි. for I am meek and lowly in heart. என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். මාගේ වියගහ නුඹලා පිටට ගෙන මාගෙන් ඉගෙන ගන්න. Take my yoke upon you and learn of me. அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். එවිට ඔබගේ ආත්මයට සහනය ලැබෙයි. Then you shall find rest unto your souls. இதுல இயேசு நான் சாந்தமா இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார். යේසුස් වහන්සේ පවසනවා මම මෘදුව සිටිමි. Jesus says, I am meek in heart. சாந்தம் என்பது මෘදු භාවය කියන විට Now when we speak about meekness, ஒன்று அமைதியை காண்பிக்கிறது. එකක් නිශ්චල භාවය පෙන්වනවා. one, it talks about quietness. இரண்டாவது தயவை காண்பிக்கிறது. දෙවනුව දයාව පෙන්වනවා. Secondly, it talks about மூன்றாவது kindness. பொறுமையை காண்பிக்கிறது. තුන්වනුව ඉවසීම පෙන්වනවා. Thirdly, it talks about patience. இந்த மூன்று விதமான காரியம் நம்முடைய இயேசுவின் சுபாவம் காணப்படாது. මේ තුන්ආකාර ස්වභාවයන් අපගේ යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා. Our Jesus had these 3 experiences. அவருடைய சாந்தமான சுபாவத்தில் இந்த மூன்று அனுபவங்களும் காணப்பட்டது. උන්වහන්සේගේ මෘදු ගුණාන්විතය තුල මෙවන් අත්දැකීම් තුනක් අඩංගු වී තිබුණා. These 3 natures were seen in the meek nature of Christ. கொஞ்சம் நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். நாம் ரட்சிக்கப்பட முன்பதாக எப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருந்தோம், எப்படி நாம் இயேசு கிறிஸ்து தூசிகளா இருந்தோம், பரிசுத்தவான்கள தூசிகளா இருந்தோம், சுவிசேஷ தூசிகளா இருந்தோம். මදකට අපගේ ජීවිතය දෙස අපේ හැරී බලමු. අපි ගැලවීම ලැබීමට පෙර අපි උන්වහන්සේට විරුද්ධව කෙසේ සිටියාද, යේසුස් වහන්සේට ශුද්ධවන්තයන්ට කෙසේ අපහාස කළාද කියා අපි
මතකර විමසා බැලිය යුතුයි. Let's look back at our lives and see how we were making mocked at the servants of God, at the saints of God, and as to how we would have grieved the Lord. எங்களுடைய இருதயம் இருளா இருந்த நிமித்தமா இது ஒன்று விளங்கிக் கொள்ளவே, நான் செய்யறதுதான் சரி, நான் பேசுறதுதான் சரி, நான் சண்டை போடுறதுதான் சரி, நான் தூசணவாச பேசுறது எல்லாம் இப்படியே சரி சரி என்று எடுத்துக்கொண்டோம். අපගේ සිත ගැන හරියාකාර අවබෝධයක් අපට නොතිබුණ නිසා මා කරන්නා වූ දේ හරි, මම රණ්ඩු කළා හරි, මම සැඩපරශ වචන කතා කළා හරි කියා අපගේ ජීවිතයන් ගැන අපම පාරාටු We කරගත්තා. did not have a right knowledge about our lives. What we did was right, what we spoke was right. All the filthy words, all the evil actions, all the wrong things we did, we thought we were right. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டு. அவன் நான் சாந்தமா இருக்கிறேன், මම මෘදුව සිටිමි. For I am meek in heart. இப்படிப்பட்ட சுபாவமுடையவளா இருந்து கூட அந்த சிலுவையில கூட அந்த சாந்தத்தை அவர் காண்பிக்கிறார். මෙවන් ස්වභාවයක් ඇති යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ මේ මෘදු ගුණාන්විතය උන්වහන්සේ එළිදරව් කළසේක. We can see that Jesus revealed his meek nature even on the cross. அவர் பொறுமையா இருந்தார். උන්වහන්සේ ඉවසීමෙන් සිටිසේක. He was full of patience. தயவுள்ளவராய் காண்பித்தார். දයාවෙන් යුක්තව He සිටිසේක. was full of kindness. மன்னிக்கிறவராய் காண்பித்தார். කමාව දෙන්නා වූ තැනන් වහන්සේව සිටියසේක. And he was the one who forgave everyone. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. அந்த சாந்தமுள்ள சுபாவத்தின் மூலமா நானும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவ சமூகத்தில் காணப்படுகிறோம். මෘදු ගුණාංගයේ නිසා මමද ඔබද ගැලවීම ලබා අද දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින්නෙමු. You and I are saved today because of the meek nature of Christ, and we are in the presence of God today. எங்களுடைய சுபாவங்கள் ஜீவியங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி தெய்வீக சுபாவத்தை எங்களை உருவாக்கி பரலோக ராஜ்யத்தின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு பெரிய சிலாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். අපගේ ගුණාංගයන් සියල්ල වෙනස් කරමින් දිව්‍ය ස්වභාවයන් ලබා ගනිමින් ස්වර්ග රාජ්‍ය අත්දැකීම ලැබීමට උන්වහන්සේ අපට උපකාර කර තිබෙනවා. And the Lord has helped us to get rid of all our evil natures, and that we may put on the divine nature of Christ and inherit the kingdom of God. ஆயினால் இயேசுக்குள்ள இருந்த அந்த சாந்தமான சுபாவம் ஒரு குடும்பத்தில் காணப்படும். அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වේ මෘදු ස්වභාවයේ ගුණාංගය පවුලක් තුල තිබෙනවා නම් ඒ පවුල ආශිර්වාද වනු ඇත. So the meek nature that was seen in Jesus will be seen in a family. If the family will be so blessed. மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்காது, எல்லாருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்க வாசிக்கிறோம். කන්දක් මුදුනේ තිබෙන්නා වූ නුවරක් සැඟවෙන්නේ නැහැ. The city on a hill can never be hidden. It will bring light to the world. இதே போல இந்த குடும்பங்களில் அந்த சாந்தமான சுபாவம் இருக்குமெண்டா அவள் அந்த இடங்கள்ல ஒரு வெளிச்சமான ஜீவிகளா இருக்கிறார். මෙසේ ඔබගේ පවුල්වල මේ මෘදු ගුණාංගය තිබෙනවා නම් ඒ ස්ථානවලදී ඔවුන් අන් අයට ආලෝකයක් විහිදුවන්නා වූ අයව දකින්නු ලබයි. If you will have this meek nature in your family, you will be able to produce light and give that light to the entire world. சிலர் அத்தியமாக ரட்சிக்கப்படணும், குடும்பம் ரட்சிக்கப்படணும், சிலஞ்சனம் ரட்சிக்கப்படணும் விரும்புகிறார்கள். සමහරු තමන් ගැලවීම ලැබීම, තමුන්ගේ පවුලේ ගැලවීම, තමුන්ගේ ඥාතීන්ගේ ගැලවීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Some people want to be saved. They want their family to be saved. They want their relatives to be saved. ஜெபிக்கிறார்கள், ஆனால் சுபாவத்தில் அந்த மாற்றங்கள், இந்த சாந்தமான சுபாவம் இல்ல நிமித்தமா யாருமே ரட்சிக்கப்பட முடியல. යාඥා කරනවා, නමුත් තමන්ගේ ස්වභාවයන් වල වෙනසක් නැතහොත් ඒ මෘදු ගුණාංගය ඔවුන්ට නැති නිසා ඔවුන්ගේ කිසිම කෙනෙක් ගැලවීම ලබන්නේ නැහැ. They all pray to the Lord, but because there is no change in all their evil natures, there is no deliverance in such families. இயேசுக்குள் இருந்த சாந்தத்தை நிமித்தமா நாம் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்ட மாத்திரமே உலகம் அனைத்திலும் ரட்சிக்கப்பட கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ මේ මෘදු ගුණාංගය නිසා අප ගැලවීම ලැබුවා පමණක් නෙවෙයි, මේ මුළු ලෝකයේම ගැලවීම ලැබීමට උන්වහන්සේ සලස්වනසේක. And because of the meek nature in Christ, not only are we going to get saved, but the entire world is able to come to salvation. ஆயினால் இயேசுக்குள்ள இருந்ததான அந்த கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்ததான அந்த சாந்தமான சுபாவம் ஊர்களையும் காணப்படட்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ඒ මෘදු ගුණාංගය ඔබ තුලත් තිබේවා. May the meek nature that was seen in Christ be seen in you too. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God's name. நான் மனத்தாழ்மையா இருக்கிறேன், මම සිතින් යටත්ව සිටිමි. But I am lowly in heart. அவருக்குள்ள இருந்த அந்த தாழ்மையான ஜீவியம், அதாவது கிறிஸ்துக்குள்ள நமக்குள்ள அந்த தாழ்மை காணப்பட வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ යටහත් වූ ජීවිතය අප තුලත් දකින්නු ලැබිය යුතුයි. We also need to have that humble nature, the lowly nature that was seen in Christ. அதாவது
அந்த தாழ்மையான சுபாவம் இருக்குமா இருந்தா எங்களை மற்றவளை மன்னிக்கிறதான சுபாவம் இருக்கும். ඒ යටහත් ස්වභාවය අප තුළ තිබෙනවා නම් අන් අයට කමාව දෙන්නා වූ තත්වය අප තුළ දකිනු ලබයි. If we will have that lowly, the humble nature in us, we will be able to forgive others. நமக்கு விரோதமாக எழும்புறவளை நாம் மன்னிக்கிறவளா இருப்போம். අපට විරුද්ධව නැගිටින්නා වූ අයව අප කමාව දෙන්නා වූ අයව සිටින්නෙමු. We will be able to forgive the people who shall rise up against us. கொலைசேர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் 13ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது කොලොස්සි 3 වන පරිච්ඡේදයේ 12 වන 13 වන පද කියවන විට When we turn to Colossians chapter 3 and read verses 12 and 13. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ ප්‍රේමවන්ත වූ තෝරා ගතවුන් මෙන් දයාබර හිතක්ද ගුණවන්තකමක්ද යටත්කමද මුරුදුකමද ඉවසිලිවන්තකමද පැළඳගෙන එකිනෙකාගෙන ඉවසමින් යමෙකුට විරුද්ධව යමකුගේ කාරණයක් ඇතනම් එකිනෙකාට කමා වේල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලාට කමා උනාක් මෙන් නුඹලාත් කරපල්ලා. ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மனத்தாழ்வையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரையொருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். எப்படி பரிசுத்தவான்கள் சொல்றார். அதாவது ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தர் දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරාගත්තා වූ ශුද්ධවන්තයන්. The saints of God who are the elect of God. நாம் அந்நிய ஜாதியா இருந்தோம். අප අන්‍ය ජාතිකයන්ව සිටියා. We were all Gentiles. கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தின் மூலமாக கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட்டு நாம் பரிசுத்த ஜாதியா காணப்படுகிறோம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනර්ග ලේවලින් සෝදා පවිත්‍ර කරනු ලැබ ශුද්ධ ජාතියක් වී සිටින්නෙමු. We were washed and cleansed by the blood of Jesus and we are a holy nation right now. ஒருவருக்கு ஒருவர் தாங்கி கிறிஸ்து மன்னித்தது போல එම නිසා එකිනෙකා දරාගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එකිනෙකාට කමාව දුන්නාසේම Forbearing one another even as Christ forgave you. ஒருவர் மேல் ஒருவர் குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒரு மன்னியுங்கள். යමෙකුට විරුද්ධව යමෙකුගේ කාරණයක් ඇතනම් එකිනෙකාට කමාවයල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලාට කමා වුණාක් මෙන් නුඹලාත් කරපල්ලා. If any man has any quarrel against anyone, even as Christ forgave you, you must forgive them. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. Glory be unto God's name. அடுத்தது சகோதரன் சகோதரிகள் ஒருவரை பார்த்து அதாவது தீமையா பேசுறதா இருந்தால் සහෝදර සහෝදරියන් එකිනෙකාට නපුරු ලෙස කතා කරයි නම් If the brothers or the sisters will speak evil one of another. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துல இருந்து 25ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிங்க. මතෙව් 5 වන පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදයේ සිට 25 වන පදයේ දක්වා කියවමු. Let's read Matthew chapter 5 from verse 22 to verse 25. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Reka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. නමුත් මම නුඹලාට කියමි තමාගේ සහෝදරයාට කෝප වෙන කවරෙක් නොමුත් විනිශ්චයට සුදුස්සෙක් වන්නේය. තමාගේ සහෝදරයාට රකයයි කියන කවරෙක් නොමුත් මන්ත්‍රණ සභාවෙන් දඬුවම් ලබන්නට සුදුස්සෙක් වන්නේය. තෝ ජඩයයි කියන කවරෙක් නොමුත් නිරාගින්නට සුදුස්සෙක් වන්නේය. එබැවින් නුඹේ පඬුර පූජාසනය ළඟ පුදන කල්හි නුඹේ සහෝදරයා නුඹ කෙරෙහි යම් විරුද්ධයක් ඇති බව එහිදී නුඹට සිහි වී නම් නුඹේ පඬුර පූජාසන ඉදිරියේ තබා ගොස් පළමුකට නුඹේ සහෝදරයා හා සමගි වී පසුව ඇවිත් නුඹේ පඬුර පුදාපන්න. නුඹේ විරුද්ධකාරයා සමග පාරේ යන කල්හිම ඉක්මනින් ඔහු හා සමගි වෙන්න. නැත්නම් විරුද්ධකාරයා නුඹ විනිශ්චයකාරයාට බාර දෙන්නේය. විනිශ්චයකාරයා නුඹ සේවකයාට බාර දෙන්නේය. නුඹද හිරගෙයි දමනු ලබන්නේය.
நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මම නුඹට පවසමි. But I say unto you, தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்பவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். தன் சகோதரன் நியாயம் இல்லாமல் கோபிக்கிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். තමාගේ සහෝදරයාට කෝප වෙන කවරෙක් නුමුත් විනිශ්චයට සුදුසුවෙක් වන්නේය. whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. அடுத்தது, தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான். அப்படி தன் சகோதரன் வீண் என்று சொல்றவன் ஆலோசனை சங்கத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான். තමාගේ සහෝදරයාට රකායයි කියන කවරෙක් නුමුත් මන්ත්‍රණ සභාවෙන් දඬුවම් ලැබිය යුත්තේය. Whosoever shall call his brother Reka shall be in danger of the council. மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரி நரகத்துக்கு அப்படி ஏதுவாயிருப்பான். மூடன் என்று சொல்றவன் எரி நரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான். තෝ ජඩයායයි කියන කවරෙක් නුමුත් නිරාගුණ්‍යයට සුදුසුවෙක් වන්නේය. If anyone will call his brother Balfour, he is in danger of the hellfire. ஆகையால் நீ பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு பலிபீடத்துல கொள்வாயாக. வந்து காணிக்கை செலுத்த வர்ற நேரத்தில் சகோதரன் பேர்ல குறை இருந்தா அந்த பலிபீடத்தில் வச்சு போய் முதலாவது சகோதரனோட ஒப்புரவாய் வா. නුඹේ පඬුර පූජාසනය ළඟ පුදන කල්ලි සහෝදරයා සමග යම් විරුද්ධයක් ඇති බව එහිදී නුඹට සිහි වී නම් පඬුර තබා ගොස් පළමු කොට නුඹේ සහෝදරයා හා සමග සමගී වී When you පැමිණෙන්න. come to offer the gift at the altar, when you get to know your brother has something against you, you leave the gift at the altar, go reconcile with your brother. தேவண்ட பிள்ளைகளாகிய நாம் அதாவது வேதவசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது அதாவது சகோதரருக்குள்ள அல்லது மற்றவர்கள் மேல் அதாவது கோபமாக எரிச்சலாக இருக்கக்கூடாது. දේව වචනයට අනුකූලව අප සහෝදරයන් සමග හෝ අන් අය සමග කෝපයෙන් නොසිටිය යුතුයි. According to the word of God, we should never be in anger or with any grudge with our brother or with anyone else. ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்பு பெற்றுக் கொள்றதான அனுபவம் இருக்க வேண்டும். එකිනෙකාට කමාවද ලබා ගන්නා වූ අත්දැකීම තිබිය You යුතුයි. should have the experience of forgiving one another. யாக்கோபுக்கும் ஏசாவுக்குள்ளே பிரச்சனை இருந்தது. යාකෝබ්ටත් ඒසාවත් අතරත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. There was a quarrel between Esau and Jacob. யாக்கோபு சகோதரனுடைய எல்லா காரியத்தையும் வஞ்சகமாக பெற்றுக் கொண்டான். යාකෝබ් තම සහෝදරයාගේ සියල්ල වංචාවෙන් යුක්තව පැහැරගත්තා. Jacob cheated his brother and took all his things. ஆனால் இதன் நிமித்தமாக இருவரும் பிரிவினையா இருந்தார்கள். මේ කාරණය නිසා දෙදෙනා වෙන් වී සිටියා. And both were separated because of this. இதை குறித்து சொல்ல போனா நிறைய காரியம் இருக்கு, நேரம் போதாது. මේ පිළිබඳව පැවසීමට බොහෝ දේ තිබෙනවා නමුත් වෙලාව මදි. There are many things to mention about the two of them. The time is not sufficient. யாக்கோபினுடைய சந்ததியை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக யாக்கோபு ஏசாவோட ஒப்புரவாண்டு இருந்தார். යාකෝබ්ගේ වංශය දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන පිණිස යාකෝබ් ඒසාව හා සමග සමගි වීමට නියමිතව තිබුණා. It was appointed by the Lord that Jacob should reconcile with his brother Esau for the generation of Jacob to be blessed. அதே நேரத்தில் யோபினுடைய நிலவரத்தை பார்க்கும் பொழுது එහා සමග යෝබ්ගේ අත්දැකීම අපි දකින විට When we look at the experience of Job, யோபு அதாவது அண்டர் கொண்டு போன பாதையில கடந்து போனான். දෙවියන් වහන්සේ ගෙන ගිය මාර්ගය ඔහු පසු කර ගමන් කළා. he also went through the path the Lord was taking him through. சில நேரத்தில் அதரியமான வார்த்தை வந்தது. සමහර අවස්ථාවලදී අධෛර්ය වචන පැමිණියා. There were times there were words of discouragement that came out. ஆனாலும் யோபு தேவனுக்கு உண்மையா இருந்தான். නමුත් යෝබ් දෙවියන් වහන්සේට අවංකව සිටියා. Nevertheless, Job was faithful to the Lord. அவனுடைய சிநேகிதர் யோபுக்கு விரோதமா தேவையில்லாத வார்த்தையெல்லாம் பேசினார். ඔහුගේ මිතුරන් යෝබ්ට විරුද්ධව අනවශ්‍ය වචන කතා කළෝය. Job's friends spoke evil against Job. அதனால் ஆண்டவர் விதமாக யோபு தன்னை தாழ்த்தி தேவன் பக்கமாக திரும்பி கொண்டான். යෝබ් තමාව යටහත් කරගනිමින් දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තට හැරුණේය. But Job humbled himself and turned towards the Lord. தேவன் அதில் திருத்தி அறிக்கை இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ එයින් තෘප්තිමත් වුණේ නැහැ. But the Lord was not satisfied with it. ஆனா அவனுடைய சிநேகிதர் வந்து அவனிடத்துல பலிக்குரிய பொருட்களை கொடுத்து அவன் நிமித்தமா அந்த பலி அந்த 3 பேர் நிமித்தமா பலி செலுத்த வேண்டும். ඔහුගේ මිතුරන් පැමිණ යෝබ්ට ඒ පූජා භාණ්ඩයන් ලබා දෙමින් ඔවුන් තිදෙනා උදෙසා පූජා ඔප්පු කරන්නට යයි පැවසුවා. Job's friends brought the gifts for the altar to be offered as a sacrifice unto Job and wanted Job to offer the sacrifice. வியாதி படுக்கையில இருந்த நேரத்தில் தீமையான வார்த்தையில பேசி அதைரியப்படுத்தி கொண்டிருந்த துக்கப்படுத்தி வேதப்படுத்தி கோபப்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க. රෝගී යහනේ ඔහු සිටි අවස්ථාවේදී ඔහු වෙතට පැමිණ නපුරු වචන කතා කරමින් ඔහු අධෛර්යමත් කරමින් දකිනු They ලැබුවා. all spoke evil words and discouraged Job when he was seen in his sick bed.
இதெல்லாம் தேவன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். මේ සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ සලකමින් සිටිසේක. And the Lord was watching everything அந்த intensely. 3 பேரும் நிதானமாய் பேச நிமித்தம் நான் உங்களை அழிக்க போறேன். ஆயினால் நீங்க போயிட்டு யோபிடத்துல பலியை கொண்டு மாடு ஆடுகள் கொண்டு ஒழிச்சு யோபு உங்கள் நிமித்தமா பலி செலுத்தவா. ඔවුන් දෙදෙනා හරියාකාරව කතා නොකළ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඔවුන්ට විරුද්ධව ඇවිලී තිබුණා. එම නිසා ගොන් සද්දෙනෙකුත් බැටළුවන් රැගෙන ගොස් යෝබ් වෙතට ගොස් පූජා ඔප්පු කරන්නයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ට පැවසුවා. The Lord wanted Job's friends to speak rightly of Job, but they failed to do so. So the Lord wanted the gift for the altar to be offered as a sacrifice, the bullocks and the rams, and wanted it to be taken to Job for Job to offer it. அந்த நேரத்திலே யோபிடத்துல கொண்டு கொடுக்கிற நேரத்துல தேவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் யோபு என்ன பேசுறான். ඒ මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේ යෝබ් දෙස බලමින් සිටියා. යෝබ් කුමක්ද කතා කරන්නේ කියා. And the Lord was watching over Job as to what Job was going to say. இதுவரைக்கும் யோபு ஜெயித்து விட்டான். මේ දක්වාම යෝබ් ජයගෙන සිටියා. Until this moment Job had got the victory. ஒவ்வொரு விஷயத்தில் அதிலேயும் ஒரு ஜெயம் காணப்பட வேண்டும். සමගවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු ජයගත යුතුයයි උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා. In the matter of reconciliation also the Lord wants you to overcome. காரணம் என்ன? யோபு இழந்து போன காரியம் ரெட்டிப்பாய் கட்டளையிட வேண்டும். හේතුව කුමක්ද නම් යෝබ් අහිමි කරගත්තා වූ සියල්ල දෙගුණයක්ව ඔහුට ලබා දිය යුතු The නිසා. reason is Job must receive double portion of what he has இது lost. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தமா இருக்கிறது. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවයි. This was the promise of God. ஆயினா அந்த ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறது தேவனுடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். එම නිසා ඒ දෙගුණ ආශිර්වාදය දෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ යෝබ්ගේ මුහුණ දෙස බැලූසේක. And the Lord was watching at Job's face to see that give the double portion of the anointing. யோபு ஒரு வார்த்தை பேசல. යෝබ් කිසිදු වචනයක් කතා කළේ නැහැ. Job did not speak a single word. நாமண்டா என்ன சொல்லியிருப்போம்? අප නම් කුමක් කියන්න ඇතිද? What would we have said? இப்படி எல்லாம் நீ செய்து இப்ப வந்து பெரிய பள்ளி செலுத்தினதுல வந்திருக்கிறாயா? මෙපමණ දේවල් ඔබ මට කරමින් දැන් මා වෙතට පූජා ඔප්පු කරන්න ආවද? You have done so much of evil to me. Have you come to me for me to offer your sacrifice? அந்த யோபு செலுத்துற பலியை தேவன் அவனோட கையில வாங்கி செலுத்துறத ஏதாவது பேசுறான்னு பாக்குறேன். යෝබ් ඒ පූජා ඔප්පු කරන අවස්ථාවේදී ඔහු කුමක් හෝ දෙයක් කතා කරයිද කියා දෙවියන් වහන්සේ බලමින් සිටියා. And the Lord was watching over Job whether Job would say anything when the friends came unto him. யோபின் புத்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனமா. Book of Job chapter 42. அது மாத்திரம் வாசி. යෝබ් 42 වන පරිච්ඡේදය 9 වන පදය. Job chapter 42 verse 9. So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went and did according to as the Lord commanded them, and the Lord also accepted Job. அப்பொழுது தேமானியனாகிய எலிப்பாசும் சூனியனான பில்தாதும் நாகமத்தியனாகிய சோஃபாரும் போய் கர்த்தர் தங்களுக்கு சொன்னபடி செய்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தார். அப்பொழுது யோபின் முகத்தை பார்த்தார். එවිට ස්වාමින් වහන්සේ යෝබ්ගේ මුහුණ දෙස බැලූසේක. And the Lord looked at Job's face. அந்த மூன்று பேருக்கு ஏதாவது ஏசுறானா? මේ තුන්දෙනාට මොහු බැනවදිනවාද? Will he scold them? ஏதாவது முறுமுறுக்கிறானா? කොඳුරනවාද? Will he murmur? எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார். මේ සියල්ල උන්වහන්සේ සැලකුවා. He was watching over him. ஒரு வார்த்தையில மனப்பூர்வமா செலுத்த நிமித்தமா தேவன் அவருடைய சிறையிருப்பை மாத்தி ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். ඔහුගේ මුඛයේ කිසිදු ආකාර වචනයක් නිකුත් වුණේ නැහැ. මුළු සිතින් ඔහු පූජා ඔප්පු කළ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වහල්කම පහ කළසේක. Not a single word came out of Job's mouth, and because he offered the sacrifice wholeheartedly, the Lord changed his captivity. இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அமிதமாக உங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிற யார் சத்துருவா இருக்கிற அவளை நீங்க மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறதா இருந்தா உங்களோட முகத்தை தேவன் நோக்கி பார்த்து உங்களை ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கு. அது மாத்திரம் சிறையிருப்பை திருப்புறவராய் இருக்கிறார். අද දවසේදී ඔබට විරුද්ධව සිටින්නා වූ සතුරන්ට විරුද්ධව ඔබ විරුද්ධව සිටින්නා වූ සතුරන්ට ඔබ කමාව දෙනවා නම් මුළු සිතින් කමාව දෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව දෙගුණයක්ව ආශිර්වාද කරනසේක. ඒ හා සමග උන්වහන්සේ ඔබගේ වහල්කම පහ කරනසේක. Whoever your enemies may be, if you will forgive them and reconcile with them wholeheartedly, the Lord will change your captivity and the Lord will bless you double fold. நான் நினைக்கிறேன் நான் மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லி அவட முகத்தை பார்க்க மாட்டாரு. සමහර විට පවසනවා මම කමාව දුන්නා කියා. නමුත් ඔවුන්ගේ මුහුණ සමහරු බලන්නේ නැහැ. Some people say I have forgiven him, but they don't want to look at that person's face. அவரோட பேச மாட்டார்கள், அவரோட அன்பு செலுத்த மாட்டார்கள். ඔවුන් සමග කතා කරන්නේවත් ඔවුන්ට ප්‍රේමය දක්වන්නේවත් නැත. They will not talk to them and they will not show any love to them. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God's name. யோபு
முதலாவது தன்னுடைய குறைக்கு மன்னிப்பு பெற்றுக் கொண்டான். යෝබ් ප්‍රථමයෙන් තමාගේ වැරද්දට උන්වහන්සේගෙන් කමාව ලබා ගත්තා. First and foremost, Job got the forgiveness for his error. சிநேகருடைய பழியை செலுத்தும் வரைக்கும் அங்க யோபுக்கு அந்த சிறையிருப்பு மாற்றையில அந்த இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் இல்ல. මිත්‍රයන් උදෙසා පූජා ඔප්පු කරන තුරු යෝබ්ගේ වහල්කම කිසි විටක පහ වුණේ නැහැ. Until Job offered the sacrifice for the sake of his friends, his captivity was not changed. ஆகினா உங்களுடைய சிறையிருப்பு என்னவா இருந்தாலும், එම නිසා ඔබගේ වහල්කම කුමක් වුවත්, Whatever your captivity may be, உங்களுடைய கடன் தொல்லையா இருந்தாலும், ඔබගේ ණය බර විය හැකි, it could be a debt problem, உங்களை தொடர்ந்து வர்ற வியாதி உங்களுக்கு இருந்தாலும், ඔබව ලුහු බැඳ එන්නා වූ රෝගයක් විය හැකි, it could be the continuous உங்களுடைய குடும்பத்தில் sickness. இருக்கிற பிரச்சனை தொடர்ந்து வர்றதா இருந்தாலும், ඔබගේ පවුල් ප්‍රශ්න ලුහු බැඳ පැමිණෙන්න පුළුවනි. If your problems, family problems may come up to you, நீங்க மன்னிக்காம இருக்கிற யாராரா இருக்கோ அவளை நீங்க மன்னிக்கிறா இருந்த அந்த சிறையிருப்பை மாற்றி கர்த்தர் இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிப்பார். ඔබ කමාව නොදී සිටින්නා වූ අයට ඔබ කමාව දෙනවා නම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ වහල්කම පහ කරනසේක. if you will forgive all those who have erred against you, the Lord will change your captivity. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை දෙවියන් உண்டாகட்டும். වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Lord be unto God's நாம் name. மறுபடியும் அந்த 5ஆம் அதிகாரத்துல 23ஆம் வசனம் 24ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 23 24 පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ කොලොසි. Let's read Matthew chapter 5. மத்தேயு 5ஆம் මතේ அதிகாரம் 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. Matthew chapter 5 from verse 22 to 25. ஆகையால் நீ பலிபீடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கேதானே பலிபீடத்தின் மேல் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து. எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நியாயாதிபதி உன்னை சேவகனிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக நீ உன் எதிராளியோடைய வழியில் இருக்கும்போதே சீக்கிரமாய் அவனுடைய நல்மனம் பொருந்து. ஆமென். நான் இன்று ஒரு புதிய வருஷத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க போகிறேன். අපි නව වසරකට පා තබන්නට යනවා. We are going to enter into a new year. இப்பொழுது அந்த ஆண்டவர் உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார். இந்த இதயத்தில் உணர்த்தி சகோதரோட ஒப்புரவாகு. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ සිත්වල හඟවමින් සිටිනවා. ඒ සහෝදරයා සමග එකඟව සමගි වන්න. The Lord is telling us to go and reconcile with that brother. இங்கே சகோதர பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு. ஆனா இதுல ரெண்டுலயும் சகோதரமார் சகோதரிமார் எல்லாரும் ஒன்று. யார் யாருக்களை எப்படி எல்லாம் மன்னிக்க முடியாம இருக்கிறார் அவளை மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். මෙහි සහෝදරයන් කියා තිබුණත් සහෝදරයන් සහෝදරියන් සියල්ලන්ම කාට හෝ කමාව දිය යුතු නම් කමාව දෙන්න. Though the verse says brother, it's in general, it's for all the brothers and the sisters. If you have anything against anyone, go and reconcile with them. தேவனுடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற நேரத்தை இதுக்கு நிறுத்தி உனக்கு உணர்வு வருமா இருந்தா உடனே மன்னிப்புகள் இரியத்தில் மன்னித்து கேட்டு போய் தூரத்தில் அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ දන්නවා යාඥා කරන විට උන්වහන්සේ හඟවා දෙනවා නම් ඒ තැනත්තා වෙතට ගොස් ඔබ මුළු සිතින්ම කමාව ඉල්ලා ලබා ගන්න. Even as you kneel down in the presence of God, and if the Lord will convict you of any of your shortcoming, you go and ask pardon from them and reconcile. 25ஆம் வசனம் 25 වෙනි පද. Verse 25. எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியினிடத்தில் எதிராளி உன்னை நியாயாதிபதியிடத்தில் கொடுக்க கூடாது. විරුද්ධකාරයා අනුව විනිශ්චයකාරයාට බාර නොදෙන පිණිස. Lest your adversary may deliver you to the judge. யார் அந்த எதிராளி? කවුද විරුද්ධකාරයා? Who is your adversary? அதுதான் சத்துரு. ඒ සතුරාය. That is your enemy. அந்த கோபத்துக்கு இடம் கொடுத்தபடியினால் ඒ කෝපයට ඉඩ දුන් නිසා, Because you gave room to anger, மன்னிக்க முடியாத நிமித்தமாக කමාව නොදුන් නිසා, because you did not forgive, சத்துரு உங்களை பாரப்படுத்திருக்கா. සතුරා දැන් ඔබව බාරගෙන තිබෙනවා. the enemy has undertaken for you. இவன் என்ன செய்யறான்? කුමක්ද කරන්නේ? What does he do? நியாயாதிபதி உன்னை சேவகனிடத்தில் ஒப்புக்கொடாமலும் நீ சிறைச்சாலையில் வைக்கப்படாமலும் இருக்கும்படியாக உன் எதிராளியோடு வழியில் இருக்கும்போதே சீக்கிரமாய் அவனுடனே நல்மனம் பொருந்து. அவன் நியாயாதிபதி செய்யறான், சேவகனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறான். විනිශ්චයකාරයා ඔහුව සේවකයාට බාර දෙන්නේය. And the judge will deliver you to the servant. சேவன் என்ன செய்யறான்? සේවකයා කුමක්ද What කරන්නේ? will the servant do? சிறைச்சாலையில் வைத்திருக்கிறான். සිරගෙදර තබනවා. He will cast you into prison. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය Glory වේවා. be unto God. இதுதான் எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுகிறதான, அதாவது சிறைச்சாலைன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறத காண்பிக்கிறது. අපගේ ජීවිතවල සිදුවෙන්නා වූ ක්‍රියාවකී මෙය සිරගය කියා කියන විට ජීවිතයේ ඇතිවෙන්නා වූ අමාරුකම් දුෂ්කරතාවයන්. All the difficulties and the problems we may face in life is what is signified in this verse we read just now. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය Glory වේවා. be unto God's name.
அங்கே சிறைச்சாலை வைக்கப்படுறதா இருக்கிறது. සිරගෙදර ඔහු දමනු ලබයි. He'll be cast into the prison. பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ඔහු ආරක්ෂා කරනු ලබයි. And he'll be preserved there. அதாவது சிறைச்சாலை என்னத்தை காண்பிக்கிறது? සිරගය පෙන්වන්නේ කුමක්ද? What does the prison show? வாதிக்கப்படுறதான அனுபவம். වද කරනු ලබන්නා වූ අත්දැකීම. It is a place of torment. நாம் மன்னிக்க நிமித்தமாக කමාව නොදුන් නිසා And because we did not forgive, வாதிக்கப்படுகிறோம். වද කරනු ලබනවා. we will be tormented. சிறைச்சாலை வாதிக்கப்படுறதான இடம். සිරගය වද කරනු ලබන්නා වූ ස්ථානයකි. Prison is a place of torment. வியாதியில கஷ்டம். රෝගයේ අමාරුකම්. Difficulties during sickness. மற்றவர்களை எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். අන් අය අපට විරුද්ධව සිටිනවා. Others will oppose us. நாங்க ஒன்றும் செய்யாம இருந்தா எங்களுக்கு விரோதம் எழும்புகிறார்கள். අප කිසිත් නොකලත් අපට විරුද්ධව සිටිනවා. We will not do anything to them, but they will rise up against இப்படி us. குடும்பத்துல பிரச்சனை, පවුලේ ප්‍රශ්න, Family problems, பண பிரச்சனை, මුදල් ප්‍රශ්න. money அப்ப problems. இதெல்லாம் காரணம் என்ன? මේ සියල්ලට හේතුව කුමක්ද? What is the reason for all this? வாதிக்கப்படுறதான இடம். වද කරන්න ලබන්නා වූ ස්ථානය It is නිසා. a place of torment. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God's அந்த name. ஒரு காசு கொடுக்கும் வரைக்கும் அந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து வர முடியாது. එයා අන්තිම සල්ලිය ගෙවන තුරු කිසිසේත් ඔවුන් පිටවී නොයන්නේය. He will not be able to come out until he pays the last இது money. சரியா மனப்பூர்வமாக சரியா மன்னிக்காவிட்டால் அந்த சிறைச்சாலையில மாற்றப்பட முடியாது. මුළු සිතින් කමාව දෙන්නේ නැතිනම් ඒ සිර ගෙදරින් පිටතට පැමිණෙන්නට නොහැකි. If he will not forgive wholeheartedly, he will not be able to come out of the prison. ஒரு குடும்பத்துல புருஷனுக்கு மனைவிக்கு இடையே பெரிய பிரச்சனை. යම් පවුලක එක් පුරුෂයාටත් භාර්යාවටත් අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක්. A big problem between the husband and the wife. ஏதோ புருஷன்காரன் இந்த வேற தொடர் வைத்திருந்த நிமித்தமாக පුරුෂයා යම් අන්‍ය සම්බන්ධකමක් පැවැත්වූ නිසා Because the husband had an extra affair, இது நிமித்தமா அந்த மனைவிக்கு அவனை பார்க்க முடியல. මේ හේතුව නිසා භාර්යාවට ඔහු දෙස බැලීමට නොහැකි. the wife could not bear it anymore. கடுமையான கோபம் இருந்தா බොහෝ සෙයින් කෝපාවිෂ්ඨව සිටියා. She was full of anger. அவட ජීවිතத்திலே அவளுக்கு கேன்சர் வியாதி வந்துருது. ඔහුගේ ජීවිතයේ පිළිකා රෝගය හටගෙන තිබුණා. She got cancer. இவ மன்னிக்கவே மாட்டேன். කමාව දෙන්නෙම නැතයි මේ මෑ පැවසුවා. And she said, I will not forgive him. எல்லாம் சொல்லி பார்த்தார் மன்னிக்க மாட்டேன். நாளுக்கு நாளா கஷ்டப்பட்டு கடைசி மரண தருவாய் வந்தாய். කොපමණ කීවත් අවසානයේ දක්වා කමාව දුන්නේ නැහැ. බොහෝ අමාරුකම් මැතුව අවසානයේ මරණාසන්න වුණා. And how much was told, she did not forgive. Finally, she was cast into a death. She came to the final lapse of her life. வேதனை சகிக்க முடியல. වේදනාව දරාගත නොහැකිය. She could not bear the pain. அந்த வேளையில மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லி மன்னித்த நிமித்தமாக ඒ වේලාවේදී කමාව දෙන්නෙමි කියා ඇය කමා කළ විට And when she forgives, saying, I will forgive him, அந்த கேன்சர் வியாதி சுகமாயிடுச்சு. ඒ පිළිකා රෝගය ඇයට සුව විය. she was healed of cancer. கர்த்தருடைய வல்லமை பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය බලන්න. See the power of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நாம் ஒருவருக்கொரு மன்னிப்பெற்று விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වෙන්නා වූ අපි එකිනෙකාට කමාව ලබා දෙමින් අප මිදීමක් ලබා ගත As යුතුයි. God's children, we must forgive others and receive a deliverance. தேவனுடைய பிள்ளைகள் விதமாக கஷ்டப்படுற தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් මෙසේ අමාරුකම් විදීම දේව කැමැත්ත නොව. It is not the will of God for God's children to suffer. கஷ்டம் என்று சொல்லும் பொழுது අමාරුකම් කියා කියන විට When you speak of the difficulty, கிருபை இழந்தவளா இருந்தீங்க தான் தாங்கிக் கொள்ள முடியல. කරුණාව නැතිවන විට ඒ දේවල් දරාගන්න නොහැකි. you will not be able to bear it because you have no grace. ஆனா எல்லா பாடு கஷ்டம் இருந்தாலும் කුමන දුක් විඳීම් අමාරුකම් තිබුණත් Whatever the sufferings may be, அந்த கிருபை இருந்தா எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கும். ඒ කරුණාව තිබෙනවා නම් සියල්ල දරාගත හැකි වනු ඇත. you will be able to bear all things when you have the grace of God. அந்த கிருபை இருக்குமா இருந்தால் ඒ කරුණාව තිබෙනවා නම් When you have the grace of கர்த்தர் இந்த God, அனுபவத்தில் என்ன கொண்டு போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මෙවන් අත්දැකීමක උන්ව ගෙන යනසේක. the Lord will take you through such experiences. பரலோகத்தில் கண்டு விசேஷமா நடத்த ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். ස්වර්ගයේ විශේෂ ස්ථානයක් උන්වහන්සේ සූදානම් The කරනසේක. Lord will prepare up a special place for you in heaven. பரலோகத்தில் கிரீடங்களை வைத்திருக்கிறார். பரலோகத்தில் கிரீடங்கள் ස්වර්ගයේ ඔටුනක් උන්වහන්සේ අපට තබා And the තිබෙනසේක. Lord has kept crowns for you. இப்படியாக அந்த தாழ்த்தி கொள்ள சொல்றது தாங்கிக் கொள்றது கர்த்தர் அந்த கிருபை தரும். මෙසේ දරා ගැනීමට උන්වහන්සේ කරුණාව ලබා දෙනවා. So in this manner, the Lord will give you the grace to bear all things. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the Lord. உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் வியாதிகள், கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள்
பொருளாதார ரீதி கஷ்டங்கள் வேற என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் இதுதான் நீங்க மன்னிக்கா இருக்கிற நிமித்தம் சம்பவிக்கிறதா இருக்கிறது. ඔබගේ ජීවිතයේ රෝග ප්‍රශ්න කරදර ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් ඔබගේ ජීවිතවල තිබෙනවා නම් ඊට හේතුව ඔබ අන් අයට කමාව නොදෙන නිසාමය. If there are any challenges, any problem, difficulty, any shame, any such sufferings in your life, it only means you have not forgiven others. ஆபிரகாம் தேவன் அழைத்த பொழுது ආබ්‍රහම්ම දෙවියන් වහන්සේ කැඳවූ විට When the Lord called Abraham, பெரிய ஜாதியாக்குவேன், මම නුඹව මහත් ජාතියක් කරමි. I will make you a great நீ nation. ஆசீர்வாதமா இருப்பாய், නුඹ ආශිර්වාදයක් වන්නේහිය. You will be a blessing. உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். නුඹේ නම මම කීර්තිමත් කරමි. I will make your name a praise. அவன் அவிதமாய் ஆசீர்வாதம் பெற்றான். එසේ ඔහු ආශිර්වාදය ලැබුවා. He received the blessings of God in this manner. இடையில பஞ்சம் வந்தது, අතරතුර සාගතයක් පැමිණියා. There was a famine in அவன் சோர்ந்து between. போகல. ඔහු ක්ලාන්ත වුණේ නැහැ. He did not become கர்த்தர் மேல faint-hearted. நம்பிக்கை இருந்தான். දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇතිව සිටියා. He had his confidence in the Lord. அவனுடைய ஆசீர்வாதம் பூமி தாங்க முடியா போய்விட்டது. ඔහුගේ ආශිර්වාදය මේ පොළවට දරාගත නොහැකි The විය. earth could not bear his riches. ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது උත්පත්ති 13 වන පරිච්ඡේදය 13 වන 13 கர்த்தர் விதமா ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். මෙසේ උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කළසේක. According to Genesis 13:13, the Lord blessed him. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் நாம் இவ்விதமாக ஒரு இழக்கிறதான அனுபவம் இல்ல, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம். දේව දරුවන් වෙන්නා වූ මමද ඔබද අහිමි කරගන්නා වූ තත්වයක නොව ආශිර්වාද හිමි කරගන්නා වූ තත්වයක සිටින්නෙමු. As God's children, you and I should never lose the blessings of God. We should be able to receive them. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God's name. புதிய வருடத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முன்பதாக இது எல்லாத்தையும் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். නව වසරට ඇතුල් වීමට පෙර මේ සියල්ලෙන්ම මිදීමක් ලබා ගන්න. Let's receive deliverance over all such things before the new year. அடுத்த ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவனுடைய ஜீவிதத்திலே அன்பின் தன்மை காணப்படுகிறது. යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහුගේ ජීවිතයේ ප්‍රේමයේ අත්දැකීම පවතී. If a man is in Christ, there will be the loving experiences in him. யோவான் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ජොහන් සුභාරංචිය 13 වන පරිච්ඡේදයේ 34 වන පදයේ කියවන විට We return to John chapter 13 and read verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. මා නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන ලෙස එකිනෙකාට ප්‍රේම කරපල්ලාය කියා අලුත් ආඥාවක් මම නුඹලාට දෙමි. நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள், நான் உங்களில் அன்பாயிருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள் என்கின்ற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ஒரு கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ If නම් a man is in Christ, தெய்வீக அன்பு காணப்பட வேண்டும். දිව්‍යමය ප්‍රේමය ඔහු තුල තිබිය යුතුයි. the divine love nature should be seen in his life. நீங்கள் ஒருவரில் அன்பா இருங்கள். එකිනෙකාට ප්‍රේම කරපල්ලා. Love one another. நான் உங்கள் அன்பா இருந்தது போல ஒருவரில் அன்பா இருங்கள். මම නුඹලාට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹලාත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරපල්ලා. Love one another even as I have loved you. ஒரு புதிய கட்டளை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ අලුත් ආඥාවක් ලබා දෙනවා. The Lord is giving a new commandment. கிறிஸ்துக்குள்ள அந்த அன்புள்ள சுவாமைகள் இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ඒ ප්‍රේමණීය ගුණාංගය අප තුල තිබිය We යුතුයි. need to have the divine nature of love even as Christ had. இந்த அன்பின் சுவாம் இருக்குமா இருந்தா මේ ප්‍රේමයේ ස්වභාවය තිබෙනවා නම් If we will have this nature of love, எல்லாவற்றையும் தாங்கி சகிக்க முடியும். සියල්ල දරාගත හැකි වනු ඇත. we will be able to bear all things. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது පළවන කොරින්ති 13 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ කියවන විට When we turn to 1 Corinthians chapter 13 and read verse 7, Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. සියල්ල විශ්වාස කරන්නේය, සියල්ල බලාපොරොත්තු වන්නේය, සියල්ල ඉවසන්නේය. சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. glory be unto God's இந்த name. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கும் போது அன்பினுடைய சுபாவத்தின் தன்மை வெளிப்படுத்துற பார்க்கிறோம். පළවන කොරින්ති 13 වන පරිච්ඡේදය අපට කියවන්නට පුළුවන් ප්‍රේමයේ ගුණාංගයන් එළිදරව් වන අන්දම. We are able to see all the beautiful natures of love in 1 Corinthians chapter 13. அன்பு என்ன செய்யறது? ප්‍රේමය කුමක්ද කරන්නේ? What does love do? சகலத்தையும் தாங்கும், සියල්ල දරා It ගන්නේය. bears all things. சகலத்தையும் சகிக்கும்,
සියල්ල උසුලන්නේය. It bears all things. அவருடைய விசுவாசிகள் සියල්ල විශ්වාස කරන්නේය. It believeth all things. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. அன்பு ஒருபோதும் ஒளிந்து போகாது. ප්‍රේමය කිසි කලක පහවන්නේ නැත. Love never fails. அப்படியான கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்த அன்பு எங்களுக்குள்ள காணப்படவா. එසේනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ ප්‍රේමය අප තුල තිබිය The යුතුයි. divine nature of love that was seen in Christ should be seen in us. அறுவழியில மறுபக்கமா வரும்பொழுது අනිත් පසෙන් එන විට When we come through the other way, அன்பு இருக்குமாறுதான் அந்த மன்னிக்கிறதான அனுபவம் இருக்கும். ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් කමාව දෙන්නා වූ අත්දැකීම සතු වෙයි. if there is love, we will have the nature to forgive others. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God's name. அடுத்தது ஒரு கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් If a man is in Christ, பழையவள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின. පරණ දේවල් පහව ගියේය. all the old things shall pass away. கொலேசியர் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 8-9 வாசிங்க. කොලොස්සේ 3 වන පරිච්ඡේදයේ 8 වන 9 වන පද. Let's turn to Colossians chapter 3 and read verses 8 and 9. But now ye also put off these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye need have put off the old man with his deeds. නමුත් දැන් නුඹලා ඒ සියල්ල කෝපය, උදහස, ක්‍රෝධය, අපහාසය, නින්දා කිරීම නුඹලාගේ මුඛයෙන් නික්මෙන කැත කතාව පහ කරපල්ලා. එකිනෙකාට බොරු නොකියල්ලා. මක් නිසාද නුඹලා පරණ මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ ක්‍රියා සමග අහක දමා இப்பொழுது கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளுமாகி இவைகளெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள். ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள். பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்து போட்டு கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. இங்கே ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாற வேணுமா இருந்தா අලුත් මැවිල්ලක් ලෙසට මාරු වෙන්න නම් If we are to become a new creature, இந்த இடத்துல ஜீவியத்தில் 2 அனுபவத்தை பார்க்கிறோம். ජීවිතයේ ඇතිවිය යුතු අත්දැකීම් දෙකක් මෙහි දකිනවා. we can read about 2 experiences that should be seen in life. ஒன்று கொலோசியர்ல சொல்லப்பட்டது போல பழைய மனுஷனுக்குரிய சுபாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படலாம். කොලොස්සිවල කියා තිබෙන ලෙස පරණ මනුෂ්‍යයාගේ ස්වභාවයන් ඉවත් විය යුතුයි. According to Colossians, all the old nature of man should be destroyed. சில தேவண்ட பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய அனுபவம் பரிசுத்தா பெற்று ஞானசானம் எடுத்து பரிசுத்தா பெற்ற சில இருக்கிற ஜீவியத்தில் வந்து இந்த பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம் கிரியை செய்யறதா இருக்கிறது. සමහර ආත්මික දේවදරුවන්ගේ සුද්ධාත්මයේ බෞතිස්මය ලැබුවා වූ දේවදරුවන්ගේ ජීවිතවල මේ පරණ මනුෂ්‍යයාගේ ස්වභාවයන් හෙළිවනවා. There are some people who are saved, who are baptized, who are spirit baptized, but all these natures can be seen in their lives. ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள். அப்படியே கருத்து ஒருவருக்கு பொய் சொல்லாதிருங்கள். Lie not one to another. එකිනෙකාට බොරු නොකියල්ලා. பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்து போட்டு பழைய மனுஷனும் அந்த செய்களையும் கலைந்து போடுங்கள். පරණ මනුෂ්‍යයා සහ ඔහුගේ ක්‍රියා අහක දමා පල්ලා. Put off the old man and all his natures. தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கொப்பாய் பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை சிறுசித்தவருடைய சாயலுக்கு பூர்ண அறிவடைய புதிய மனுஷனை தரித்து இருக்கிறார். අලුත් මනුෂ්‍යව මෙව තනන් වහන්සේගේ රූපය ලෙස සම්පූර්ණ දැනගැන්ම සඳහා අලුත් කරනු ලබන අලුත් මනුෂ්‍යව පැලඳ ගන්න. And put on the new man who is renewed after the knowledge of Jesus Christ. ஆதியில மனுஷன் உண்டாக்கும் பொழுது தேவ சாயலும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கினார். පටන් ගැන්මේ මනුෂ්‍යව උන්වහන්සේ සාදන විට දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වයෙන් ස්වරූපයෙන් සෑදූසේක. In the beginning, when God created man, he was created after the likeness and the image of God. ஆனால் மனுஷன் பாவம் செய்த நிமித்தம் அதை இழந்து போய்விட்டான். නමුත් මනුෂ්‍යයා පව් කළ හේතුවෙන් ඒ ඔවුන් නැති කරගත්තා. But he lost all the blessings because he sinned. இப்ப கிறிஸ்துவனுடைய சாயலுக்கு அவரை உருவாக்குகிறார். දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට උන්වහන්සේ නිර්මාණය And කරනවා. the Lord has created man after his image. விழுந்து போன மனுஷனை கல்வாரி சிலுவையின் மூலமா அவனை தூக்கி எடுத்து වැටුණා වූ මිනිසාව කල්වාරි පූජාව තුලින් උන්වහන්සේ නැවත නැගිට ඔසවා. The Lord has raised up the fallen man through his sacrifice on Calvary. நான் போய் உங்களுக்கு ஒரு தேற்றவாளன் அனுப்புகிறேன். මම ගොස් ඔබට සැනසිලිකාරයෙක් එවන්නෙමි. I will go and send you the comforter. அவர் சகல சத்தியத்தில் உங்களை நடத்துவார். උන්වහන්සේ සියලු සත්‍යයන් කරා ඔබ මඟ පෙන්වනසේක. And the Lord will guide you into all the truth. அந்த பரிசுத்தாவின் மூலமாக ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් And through the Holy Spirit. தேவ சாயலுக்கு புதிய சிருஷ்டியாய் மாற்றுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ සමානාත්වය අනුව අලුත් මනුෂ්‍යයෙක් ලෙසට පත්වනවා. He's making us all a new creature after the image of God. அப்படிப்பட்டவர்களாம் கையை தரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். එසේ වූ සියලු දෙනා මත ඔසවා கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு හලෙලූයා. மாற்றுகிறார். මාව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමානාත්වයට වෙනස් The Lord කරනසේක. is bringing me into his image. அல்லேலூயா.
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. Glory be unto God's name. இரண்டாவது දෙවනුව Secondly, இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது දෙවන කාරණේ සලකන විට when we consider the second matter, அதாவது நம்ம குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது. අප ගැන අප උතුම් කොට පාරාට්ටු කරගත ගන්ට හොඳ නැත. we should never boast about ourselves. சில நேரத்துல நான் கொஞ்சம் ஆயில போற நேரத்துல நான் உள்ள போல இல்லை, நான் அப்படி இருக்கேன், நான் இப்ப பெரிய பரிசுத்தன், அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன். සමහර අවස්ථාවලදී යම් අත්දැකීම් ඔස්සේ යන විට මම ඔබ මෙන් නොවේ, මම ශුද්ධවන්තයෙක්ව සිටිමි කියා සමහර විට පාරාට්ටු කරගන්නවා. Sometimes we think highly about ourselves and we think that we are not like others. ஒரு சகோதரன் ஊழியத்துக்கு வந்திருந்தார். එක්තරා සහෝදරයෙක් සේවයට පැමිණියා. A particular brother came to the ministry. அவர் தன்னை ஒரு பரிசுத்தவான் எண்ணிக்கொண்டு மேன்மையா இருந்தார். ඔහු තමාව ශුද්ධවන්තයෙක් ලෙස සලකා ගනිමින් උතුම් කොට ඔහු පාරාට්ටු He කරගත්තා. thought he was a saint and he thought highly about himself. ஜெபப்பாயில வந்து உட்கார்ந்து அவர் ஒரு வெள்ளை துணியை விரிச்சு அதுக்கு மேலதான் உட்காருவார். යාඥා පැදුරට පැමිණ வந்து நான் நினைக்கிறேன் 5-6 மாசம் தான். යාඥා පැදුරට පැමිණ ඔහු සුදු රෙද්දක් හෙළමින් ඒ මත තමයි වාඩි වෙන්නේ. සේවයට ඇවිත් මාස 5-6ක් පමණ. It's been only 5 or 6 months since he joined the ministry, but when he comes to the prayer mat, he'll spread a piece of cloth and sit over அவர் it. தள்ளி உட்கார்ந்துருவார். தள்ளி உட்கார்ந்துருவார். ඔහු තනිව වාඩි වී සිටිනවා. He will sit alone, away from others. அடுத்து என்ன நடந்தது? කුමක්ද සිද්ධ වුණේ අවසානයේ? Finally, what happened? ஊழியத்தை விட்டு போய் සේවය අත්හැර ගොස් He left the ministry. விவாகம் பண்ணி ஜீவிக்கிறார். විවාහ වී ජීවත් වෙනවා. He married and got settled. நாம் நம்ம குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது. අප ගැන උතුම් කොට සලකන්ට හොඳ නැත. We should never think highly about ourselves. நம்மை காத்து வர்ற தேவனை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டணும் அல்லாமல் எங்களை குறித்து வருமான மேன்மை நாம் எங்களை எவ்வளவு தாழ்த்துவோமோ அவ்வளவு கர்த்தர் எங்களை மேன்மைப்படுத்துவார். අපව රැකගන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ගැන උතුම් කොට පාරාට්ටු කර ගැනීම මිස අපි අප ගැන පාරාට්ටු කර ගන්නට හොඳ නැහැ. අප මුළු සිතින් අපව යටහත් කරගත යුතුයි. We should humble ourselves to the maximum and we should never exalt ourselves. We must only make our God a praise. லூக்கா சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் 12ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது ලුක් සුභාරංචියේ 18 වන පරිච්ඡේදයේ 11 වන 12 වන පද කියවන විට According to Luke chapter 18 verses 11 and 12, The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men, not extortioners, unjust, adulterers, even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. පරිසයා සිටගෙන තමා තුළ යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ මම කොල්ලකාර වූ අධර්මිෂ්ඨ වූ කාම මිත්‍යාචාරික වූ අනික් මනුෂ්‍යයන් මෙන් කෙනෙක්වත් මේ සුංගම් අය කරන්නා මෙන් කෙනෙක්වත් නොවන බැවින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමි. සතියට දෙවරක් निराहाරයෙන් සිටිමි. මට ලැබෙන සියල්ලෙන් දසෙන් කොටස දෙමි කීවේය. பரிசேயன் என்று தேவனே, நான் பரிகாரர், அநியாயக்காரர், விபசாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரைப் போலவும் இந்த ஆயக்காரனைப் போலவும் இராததினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். வாரத்தில் 2 தினம் உபவாசிக்கிறேன். என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசமபாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான். ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමේ වේවා. glory be unto God. இந்த பரிசேயன் தன்னை ஒரு நீதிமான் என்று சொல்லி மேன்மை உள்ளவனாக தன்னை எண்ணிக்கொண்டான். මේ පරිසියා තමා ධර්මිෂ්ඨයෙක් ලෙසට තමාව උතුම් කොට සැලකුවා. The Pharisee justified himself and he thought he was great. மற்ற அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் போன அல்ல. අධර්මිෂ්ඨකාරයෙක්සේ කාම මිත්‍යාචාරිකයෙක්සේ මම නොවෙමි. I'm not an adulterer, I'm not an extortioner like இந்த others. தசமபாகத்தில் எல்லாம் நான் உண்மையா இருக்கிறேன். මාගේ දසෙන් කොටසට මම විශ්වාසවන්ත වන්නෙමි. I'm very faithful in giving the tithes. வாரத்துல 2 தடவை உபவாசிக்கிறேன். සතියකට දෙවරක් निराहाරයෙන් සිටිමි. I fast twice a week. நான் இப்படி எல்லாம் செய்து வரும் ஆயினால் சோதரிக்கிறேன். මෙසේ මම කරන නිසා මම ඔබට ස්තුති කරමි. I praise you because I do all Amen. such things. இப்படி எல்லாம் நாமும் செய்யறோம் சில நேரத்துல. මේ සමහර අවස්ථාවලදී මෙලෙස අපට කරනවා. Sometimes we also do the நான் same. தசமபாகம் ஒழுங்கா கொடுக்கிறேன். දසෙන් කොටස මම හරි ආකාරව ලබා දෙමි. I give the tithes properly. இவ்விதமாக வாரத்தில் 2 நாள் உபவாசம் பண்ணுகிறேன். සතියට දෙවරක් निराहाරයෙන් සිටිමි. I fast twice a week. வேற என்ன? வாரத்தில் 2 தினம் உபவாசிக்கிறேன். என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசமபாகம் செலுத்தி வருகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான். அவ இவ்விதமாக தன்னை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறான். මෙලෙස තමා ගැනම ඔහු උතුම් කොට සලකා ගත්තා. He was boasting about himself.
கடைசி என்ன நடந்தது? අවසානයේ සිද්ධ වුණේ කුමක්ද? What happened finally? அவனில் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. ඔහු ආශිර්වාද කරනු ලැබුවේ නැහැ. He was not blessed. இன்றைக்கு அநேகர் விதமாக தங்களுடைய தாங்கள் தான் சபைக்கு தூணா இருக்கிறோம், தாங்க தான் இதா இருக்கிறோம், தாங்க தான் முன்னே ரட்சிக்கப்பட்டோம், இப்படி எல்லாம் பல காரியங்களை சொல்ல. ஆனா ஜீவியத்துல மாற்றம் கிடையாது. අද බොහෝ දෙනා පවසන්නේ කුමක්ද නම් මම මේ සභාවේ කණුවක් වන්නෙමි, මා පෙර කාලයේදී මේ ගැලවීම ලැබුවෙමි කියා ඔවුන් පවසනවා. නමුත් ජීවිතයේ හරියාකාර අත්දැකීම ඔවුන් තුල දකින්න ලබන්නේ නැහැ. Today many people say like this, I'm an old pillar, I'm an old believer, but you don't see any experiences of Christ in them. அவன் அந்த ஆயக்காரன் இப்படி ஜெபித்திருந்தா, ஆண்டவரே நான் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறேன், நான் உண்மையா இருக்கேன், எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே, காணிக்கையிலையோ தசவபாத்திலையோ இதில் எல்லாரும் உண்மையா இருக்க கிருபைதான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்திருப்பார். ඒ පරිසියා ස්වාමිනී මම මේ ආකාරයෙන් දුර්වලව සිටිනවා, මම පෞකාරයෙක්ව සිටිනවා කියා ඔහු යටහත්ව යාඥා කර තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට අනුකම්පා කර ඇති. The Lord would have shown compassion to the Pharisee if he would have humbled himself. பரிசே கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto அவன் God. தன்னை குறித்து மேன்மையா உயர்த்த போனா கடைசி அவனுக்கு அந்த ஆசீர்வாத தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். තමා ගැන ඔහු උතුම් කොට පාරාට්ටු කරගත් නිසා අවසානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට නොහැකි විය. He wanted to exalt and boast about himself. Finally, he could not receive the blessings of God. அந்த ஆயக்காரன் மார்பில் எடுத்து நான் பாவியா என் மேல கிருபை இறங்கும் ஆண்டவரே கிருபை இறங்கும் அவனுக்கு கேட்டு கர்த்தர் கிருபை அளித்தார்னு வாசிக்கிறோம். නමුත් ඒ සුංගම් අය කරන්නා තමුවාගේ ලයට ගසා ගනිමින් පෞකාරව මාහට කරුණා කළ මැනවයි ඔහු මොර ගැසූ විට දේව කරුණාව ඔහුට ලැබිය. But the publican smote upon his breast and told the Lord, I am a sinner, and he found grace in the eyes of the Lord. உன்னோட மேலான ஜீவியம், நான் தசமபா கொடுக்கிறேன், காணிக்கை கொடுக்கிறேன், நான் உபவாசம் பண்ணுறேன், இப்படி மேலான ஜீவியத்தை குறித்து நீங்க மேன்மை பாராட்டி உள்ளான ஆவிக்குரிய அனுபவம் சுவாபங்கள் கட்டப்படாவிட்டா ஒன்றுமில்லை. පිටස්තරයෙන් දසෙන් කොට සිදීම, පඬුරු ලබා දීම මේ පිළිබඳව උතුම් කොට පාරාට්ටු කරගෙන ආත්මික ජීවිතයේ ඇතුළාන්තයේ දිව්‍ය ස්වභාවයන් වල වර්ධනයක් නැතිනම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. If you will boast about all your spiritual experiences and not regard the physical things you need to see in life, it's not going to be successful. You have to have the divine natures of God in your life. இப்படிப்பட்டவள் இவதான் மேன்மை பாராட்டுற சில நேரத்துல ஏதாவது சொன்னா டக்குன்னு கோவம் வந்துடும். මෙලෙස තමන් ගැන උතුම් කොට පාරාට්ටු කරගන්නා වූ අයට යම් දෙයක් කී විගස ඔවුන් කෝපයටපත් And the වෙනවා. moment you say something to such people, they will be full of anger towards you. இவ்வளவு எல்லாம் பிரயாசப்பட்டு இவ்விதமாக கோவிக்கிறா இருந்தா எப்படி கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார்? මෙවන් දේවල් වලින් වීරිය කරමින් යම් සුළු දෙයකදී කෝප වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ කෙසේද ආශිර්වාද කරන්නේ? In spite of striving so much, if you will become angry over minor little things, how can the Lord bless you? இவ்விதமாக அந்த தாழ்மை இருக்குமா இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க உங்களோட ஆவிக்குரிய கட்டி எழுப்பப்படுகிறது, தேவனோடு ஐக்கியப்படுகிறது. යටහත්කම තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරනවා, ඔබගේ ආත්මික ජීවිතයේ ගොඩනගනු ලබනවා, උන්වහන්සේ හා සමග ඔබ සමීප වෙනවා. If there will be humility in you, the Lord will bless you, exalt you, and the Lord will enable you to come closer to God. நான் உபவாசம் பண்ணுகிறேன், கசகமாக கொடுக்கிறேன், வாரத்தில் 2 நாள் உபவாசம் பண்ணுகிறேன், மற்றொன்ன போல என்று இப்படி நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு எப்படியாவது தேவ சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். මම දසෙන් කොටස දෙමි සතියකට දෙවරක් නිරාහාරව සිටීමේ කියා ඔබ ගැනම ඔබ උතුම් කොට සලකා ගන්නේ නැතිව යටහත් වී දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන විට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කරනසේක. Do not exalt you saying that you pray, that you fast twice a week, and that you are not like others, that you give tithes of all that you possess. The Lord will not be able to bless you. You need to humble yourself to receive the blessings of God. கர்த்தர் சமூகத்தில் தாழ்த்துறவர்கள் கிருபை ஏராளமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியா இருக்கிறது. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ යටහත් කරන්නා වූ අය උන්වහන්සේගෙන් කරුණාව ලබා ගනිති. The people who will humble themselves in the presence of God will be able to receive the grace of God in abundance. அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆராதனைக்கு பிந்த மாட்டார்கள். එවන් අය නමස්කාර මෙහෙයට ප්‍රමාද වන්නේ නැහැ. Such people will not get late for meetings. ஜெபத்துக்கு பிந்த மாட்டார்கள். යාඥාවලට ප්‍රමාද වන්නේ නැත. They will not get late for prayers. வேத பாடத்துக்கு பிந்த மாட்டார்கள். බයිබල් පාඩමට ප්‍රමාද වන්නේ නැත. They will not come
late for the Bible studies. සුද්ධාත්ම රැස්වීම වලට ප්‍රමාද වන්නේ They නැහැ. will not get late for the tarrying அவர்களுக்கு அந்த meetings. தாழ்மையான இருதயம் இருக்கிறது தேவன் எப்பொழுது உணர்த்திக் கொண்டே இருக்கிறார். ඒ යටහත් සිත උන්ට තිබෙන නිසා නිතරම දෙවියන් වහන්සේ උන්ට හංගවමින් The සිටිනවා. Lord will give them the conviction because they have a humble heart. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. கடைசி நாட்கள்ல வந்திருக்கிறோம். අපි අවසන් දිනවලට පැමිණ සිටිනවා. We have come to the last days. நாங்க வஞ்சிக்கப்பட்டு போக கூடாது. අපි වංචා කරනු නොලැබිය යුතුයි. We should not get deceived. நான் செய்யற காரியத்தில் நம்பிக்கை இருக்க கூடாது. අපි කරන්නා වූ දේවල් ගැන අපි බලාපොරොත්තු නොතැබිය යුතුයි. We should not be expecting on the things that we do in our lives. அது ஒரு சடங்காச்சாரமா நான் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. ඒ දේවල් චාරිත්‍රයක් ලෙසට අපි නොගත යුතුයි. We must never take them as a traditional thing. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto God. சரியான ஒரு தாழ்வு இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? හරියාකාර යටහත්කමක් තිබෙනවා නම් සිදුවන්නේ කුමක්ද? If there will be a true humility, what happens? நான் கர்த்தருக்கு இதை கொடுக்க இல்லையே. I did not give this to the Lord. මම ස්වාමින් වහන්සේට දුන්නේ நான் නැහැ. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த இல்லையே. මම උන්වහන්සේට ගුණවන්තකම ප්‍රකාශ කළේ නැහැ. I did not show gratitude to the Lord. நான் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க இல்லையே. මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇසුවේ නැහැ. I did not hearken to the voice of the Lord. இப்படியாவது ஒரு மனஸ்தாபம் உண்டாகும். මෙසේ ඔවුන් තුල පසුතැවිල්ලක් ඇති They වෙනවා. will have a repentance in this manner. ஆயனத்தான் இந்த ஆயக்காரன் එම නිසා මේ සුංගම් අය කරන්න That is the reason this publican. ஆவியா என் மேல கிருபையா இறங்கும் ஆண்டவரே. පෞකාරෝ මාහට කරුණා කළ මැනව ස්වාමිනී. He said, Lord, be merciful to me, a sinner. வாசிங்க அந்த வசனத்தை. Let's read that verse. ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்துக் கொண்டு தேவனே பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். எப்படி மார்பில் அடித்துக் கொண்டு தேவனே பாவியா என் மேல் கிருபையா இறங்கும். ඔහුගේ ලයට ගසා ගනිමින් පෞකාර දෙවියන් වහන්සේ පෞකාරයෙක් වූ මට කරුණා කළ මැනවයි කීවා. He smote on his breast and cried unto the Lord, saying, Lord, be merciful to me, a sinner. அந்த வார்த்தை சொன்ன தேவன் பிரியமா இருந்தது. ඒ වචන පැවසූ විට දෙවියන් වහන්සේ ඔහු ගැන ප්‍රසන්න වූසේක. And the Lord was greatly pleased when he spoke those words. உங்களுடைய ஜெபத்தில் உங்களை தாழ்த்தி பாருங்க. கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனா இருக்கிறார். මෙසේ ඔබගේ යාඥාවලදී ඔබව යටහත් කර බලන්න. එවිට උන්වහන්සේ ඔබේ යාඥාව අසා ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙනසේක. Humble yourselves in the presence of God in this manner. The Lord will hearken to your prayer. He will bless you. இன்னும் சிலர் தேவனுக்கு நன்றி இல்லாத இருதயங்களா இருக்கிறார்கள். තවත් සමහරු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගුණවන්ත සිතක් නැතිව සිටිනවා. There are some people who don't have a heart of gratitude. நாம் நன்றியுள்ள இருதயங்களில் இருக்க வேண்டும். අපට ගුණවන්ත සිතක් තිබිය යුතුයි. We should have a heart of இஸ்ரவேல் gratitude. ஜனங்கள் நன்றி இல்லாத இருந்த நிமித்தால் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள். ඊශ්‍රායල් සෙනග ගුණවන්ත සිතක් නැති නිසා ඔවුන් පසුබට වී ගියා. The people of Israel, they all withdrew because they did not have a grateful heart. நன்றியுள்ள இருதயம் இருக்க வேண்டும். එම නිසා ගුණවන්ත සිතක් තිබිය යුතුයි. We must have a grateful heart. அவர்கள் தேவனை அறிந்த தேவனை மயப்படுத்தாலும் சோதரியாமல் இருந்த நிமித்தம் அவருடைய இருதயம் உணர்வில்லாத இருதயம் இருள் அடைந்தது. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව ඇඳිනගෙන තුන් වහන්සේට ස්තුතිවත් ගෞරවවත් නොකළ නිසා ඔවුන්ගේ සිත් අඳුරු වී ගියේය. They knew God but did not glorify Him as God, and their hearts became darkened. வெளிச்சமா இருந்த இருதயம் மறுபடி இருள் அடைந்து போயிட்டு. ආලෝකමත්ව තිබුණා වූ සිත් නැවතත් අඳුරු වී ගොස් තිබෙනවා. The heart was full of light, but now it has become darkened. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? What was the reason? தேவன் அறிந்து அவரை மயப்படுத்தாலும் ஸ்தோத்திரியாமல் இருந்த நிமித்தமாக දෙවියන් වහන්සේව හැඳිනගෙන තුන් වහන්සේට ස්තුති කරවත් ගෞරවවත් නොකළ නිසා. They knew the Lord but failed to glorify and be thankful to the Lord. உணர்வில்லாத இருள் அடைந்தது. අඥාන සිත් අඳුරු වී ගියේය. Their foolish heart became darkened. அழிவில்லாத மகிமை அழிவுள்ளதான மனுஷர்கள். அழிவில்லாத மகிமை அழிவுள்ளதான மனுஷர்கள். ජරාවට නොපැමිණෙන්නා වූ මහිමය ජරාවට පත්වෙන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්. And the glory of the incorruptible things came upon these people who were in such a state. மிருகங்கள், සිව්පාවුන්, And the beasts, பறவைகள், පක්ෂීන්, the fowls, ஒரு பிராணிக்கு බඩගා යන ජාතීන් and the creeping things. ஒப்பு கொடுத்தாரு. රූපවලට සමාන වන ලෙස මාරු කළෝය. They were all changed into their such idols. ஒரு விசுவாசி நல்லா இருக்கும் பொழுது அல்ல ஒரு ஊழியக்காரன் நல்லா இருக்கும் பொழுது அவனோட ஜீவியம் நல்லா இருக்கும்.
கத்தரை துதியா விட்ட உடனே அவருடைய ஜீவிதத்துல மாற்றம் உண்டாகி இவ்விதமான ஒரு கடினமான இதயமாய் காணப்படுகிறது. ඇදහිලිවන්තයෙක් දේවසේවකයෙක් හොඳින් සිටින විට ඔවුන් උන්වහන්සේට ස්තුති නොකරන විට ඔවුන්ගේ ජීවිතය මෙසේ අඳුරු වී යනවා. When a servant of God or a believer will fail to praise God, such hearts will become darkened in this manner. அழிவுள்ளதான மனுஷர்கள் විනාශයට පත්වෙනා මනුෂ්‍යයන් All incorruptible people. அழிவில்லாத மகிமை மனுஷர்கள் வந்து மாட்டி இருக்கிறார். ජරාවට නොපැමිණෙන්නා වූ මහිමය මිනිසෙකුගේ ස්වරූපයෙන් මාරු කළෝය. They were taken into that incorruptible man of man. அந்த மகிமை இருக்கும் வரைக்கும் ඒ මහිමය තිබෙන තුරු As long as there's glory, அந்த பாவத்துக்கு விலகி ஜீவிக்கிறவர்களா இருந்தார்கள். ඒ පාපයෙන් වැළකී ජීවත් වුණා. they all stood away from sin. அழிவில்லாத மகிமை அழிவுள்ள மனுஷன் சொல்லும் பொழுது இது பாவ ஜீவித்தை காண்பிக்கிறது. ජරාවට පැමිණෙන්නා වූ මහිමය කියන විට එය පාපිෂ්ඨ ජීවිතයක් පෙන්눔 කරනවා. All this signifies that they were living a sinful life. மிருகங்கள் සිව්පවුන් The beasts, ஒரு கடிச்சு பச்சிக்கிறது. එකිනෙකාව විකා කන්නා වූ තත්වය. biting and devouring one another. அந்த வெளிச்சம், அதாவது நம்முடைய இருதயம் இருளடையாமல் இருந்து வெளிச்சமா இருந்த பொழுது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய போறதில்லை. සිත අඳුරු නොවි ආලෝකමාත්ව තිබෙන විට මෙවන් කාරණාවන් සිදු කරන්නට යනවා. They will try to do such things when their heart becomes darkened and when there's no light. என்ன துதிக்க முடியல தேவன் அறிந்து துதிக்க இல்லை. දෙවියන් වහන්සේව හැඳිනගෙනත් උන්වහන්සේට ස්තුති නොකරනවා. They knew the Lord but could not glorify him as God. சேராபிகள் கர்த்தரை பரிசுத்தர் என்று துதிக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு தாழ்மை உண்டானது. සෙරාප්පරු දෙවියන් වහන්සේට ශුද්ධය කියා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ විට ඔවුන් තුල යටහත්කමක් ඇති වුණා. When the seraphims praised the Lord saying holy holy is the Lord, there was holiness in them. மாறி துதிக்கிறார்கள். ඔවුන් මාරුවෙන් මාරුවට ස්තුති කළා. They all praised God continually. பரிசுத்தர் என்று சொல்லும்போது அவர்களுக்குள்ள அந்த பரிசுத்தம் உண்டானது. ශුද්ධය කියා ඔවුන් කී විට ඔවුන් තුල ශුද්ධකම ඇති විය. When they say holy holy is the Lord, there was holiness in them. ஆயினால் முகத்தை மூடிக்கொள்கிறார்கள். එම නිසා තමුන්ගේ මුහුණු වසා ගත්තෝය. So they covered their தங்களுடைய faces. கால்களை மூடிக்கொள்கிறார்கள். තමුන්ගේ පාද වසා ගත්තෝය. They covered their feet. தங்களை வெளிப்படுத்த அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. තමුන්ව හෙලිදරව් කරන්න ඔවුන් කැමති වුණේ නැත. They did not want to reveal அந்த themselves. துதியின் மூலமாக தாழ்மையான இதயம் உண்டானது. ඒ ප්‍රශංසාව තුලින් යටහත් සිතක් ඇති වුණා. They had a humble heart because of the அந்த praises. துதி இல்லாம போன உடனே ඒ ස්තුතිය නැති වී ගිය විට But when there was no praise, மிருகத்தின் சுபாவம் கிரியை செய்யறது தாங்க முடியல. මුර්ගයන්ගේ ස්වභාවය නැති වෙනවා, දරා ගන්නට නොහැකි වෙනවා. beastly nature appear, they will not be able to bear it. பழி வாங்கணும். පලි ගැනීම They want to take revenge. இயேசுவன் බැනවැදිය They යුතුයි. want to scold them. என்னுடைய நாவ சவரன் கத்திய போல மாற்ற வர்ற நேரத்தை வெட்டவன். මාගේ දිව දැලි පිහියක් මෙන් තියුණු කර කපා දැමිය යුතුයි. I want to make my mouth, my tongue a razor. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto God. பறவைகள் පක්ෂීන් Birds, அடங்கி ஜீவித்தவர்கள் පාලනයකට නතු වී ජීවත් වුණා වූ අය. people who are under dominion. தேவனுக்குள்ள பயந்து அடங்கி ஜீவித்தவர்கள். දෙවියන් වහන්සේට බය වී උන්වහන්සේගේ පාලනයට නතු වී ජීවත් වුණා වූ අය. People who fear the Lord and lived under his dominion. பரிசுத்தவான்கள் அடங்கி ஜீவித்தவர்கள். ශුද්ධවන්තයන්ගේ පාලනයේ යටතේ සිටියා වූ They අය. lived under the dominion of the servants of God. சுயாதீனமா நடக்கிறார்கள். දැන් නිදහසේ සැරිසරනවා. Now they walk freely. விரிவின மாதிரி ஜீவிக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ හිතු මතයට ජීවත් They වෙනවා. live like the way they want. விரிவின மாதிரி நடக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුන් They හැසිරෙනවා. walk according to the way அந்த they want. பரிசுத்த ஜீவி அவர்களை காண முடியல. ඒ ශුද්ධ ජීවිතය ඔවුන් තුල දකින්නු ලබන්නේ නැහැ. No more holy life. அந்த பறவைகள் சுயாதீனத்தை காண்பிக்கிறது. ඒ පක්ෂීන් නිදහස්කම පෙන්눔 The කරයි. birds talk about liberty. அதுக்கு மரத்துல இருக்க முடியும், நிலத்திலும் இருக்க முடியும். ගස්වල සිටින්නත් පුළුවන්, භූමියේ සිටින්නත් පුළුවන්. It can be on the earth, even on trees. இடத்தை விட்டு இடம் மாற முடியும். இடத்தை விட்டு இடம் மாற முடியும். It can go from place to place. ස්ථානයක සිට තවත් තැනකට යා හැකියි. இதுதான் பறவைண்ட சுபாவத்தை மாத்தி கொண்டாரு. මේ පක්ෂීන්ගේ ස්වභාවයන්ට ඔවුන්ව වෙනස් කරගත්තා. They all change their lives as இப்ப that of a bird. கத்தட வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய முடியல. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු වීමට නොහැකිව සිටිනවා. They're not able to obey the word of God. பரிசுத்தவான நடத்துகளை காண முடியல. ශුද්ධවන්තයන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සිටින්නට නොහැකි වෙනවා. They're not able to bring themselves under the guidance of the saints of God. அப்படியால எப்படி உடைய சுபாவத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும்? එසේනම් කෙසේද ඔබගේ ස්වභාවයන් ගොඩනගා ගනු ලබන්නේ? How can you build up your nature? அந்த நிலவரத்தை மாற்றி இருக்கிறார். ඒ තත්වයන්ට ඔවුන් වෙනස් වෙනවා. The Lord has changed you to that state. அடுத்தது ஊரும் பிராணிகள். ඊළඟට බඩගා යන ಜಾති. The next creeping things. இது ஒரு ஜீவிதம், சோம்பலான ஜீவியம். මේ අලස ජීවිතය පෙන්වයි. It talks about a slothful life. அது 1 தீமோத்தி 5 அதிகாரத்தில் 6 சொல்லியிருக்கு.
உயிரோட சேர்த்தவன் சொல்லி. පළවන තිමෝති 5 වන පරිච්ඡේදය 6 වන පදයේ කියා තිබෙනවා ජීවතුන්ව සිටියත් මල අය කියා. Read in 2 Timothy chapter 5 verse 6. The one who lives in pleasure is dead while she liveth. சுகபோகமாய் ஜீவிக்கிற உயிரோட சேர்த்தவன். සැපසෙල්ලමින් ජීවත් වන තැනැත්ති ජීවත්ව සිටියදීම මැරී The සිටින්නේය. one who lives in comforts is dead while she liveth. சரத்துல உயிர் இருக்கிறது. ශරීරයේ ප්‍රාණය තිබෙනවා. There is a spirit in the body. உள்ளான மனுஷன்ல ஜீவன் இல்ல. ඇතුළාන්ත මනුෂ්‍යයා තුළ ජීවනයක් නැහැ. There is no life in the inner man. அதான் மரித்து போன நிலவரம். එය මරණයට පත් වුණා වූ තත්වය. It's a dead life. நாம் நித்திய ஜீவனுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අප සදාකාල ජීවනයට කැඳවනු ලැබ සිටින්නෙමු. We are people called for அந்த eternal நித்திய life. ஜீவனுக்கு இருக்க வல்லமை நமக்குள்ள கிரியை செய்ய வேண்டும். ඒ සදාකාල ජීවනයේ බලය අප තුළ ක්‍රියා කළ The යුතුයි. power of the eternal life should walk அந்த in us. வல்லமை நிறைய வேண்டும். ඒ බලයෙන් අප පුරවනු ලැබිය We යුතුයි. should be filled with that அந்த அந்த power. அபிஷேகத்துல காணப்பட ඒ வேண்டும். ආලේපයෙන් අපි දකින්නු ලැබිය We යුතුයි. should live in that anointing. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை දෙවියන් உண்டாகட்டும். වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the ஆயினா Lord. இந்த சோம்பலான ஜீவ எல்லாத்தையும் மாற்றி விடுகிறார். එම නිසා අලස ජීවිතය උන්වහන්සේ වෙනස් කරන The සේක. Lord will change all your slothful life. ஆவிக்குரிய அசதியா இருக்கிற நிலவரத்தை மாற்றுகிறார். ආත්මික ජීවිතයේ අලස තත්වය වෙනස් කරන He සේක. will change all your slothfulness. கர்த்தர்களை புதுப்பிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බව අලුත් කරන And සේක. the Lord will renew you. கர்த்தர்களை பலப்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ බව සවිමත් කරන The සේක. Lord will strengthen ஆயினா you. பழைய எல்லாத்தையும் மாற்றி எல்லாம் புதிதாக மாற்றிக்கொள்ளும். සියලු පරණ දේවල් පහව ගොස් අලුත් කරගත යුතුයි. Let's change all the old things and let's make all things new. இன்னும் ஒரு 11 மணித்தியாலம் புதிய வருஷம் சந்திக்க போகிறோம். අපි තව පැය 11ක් වැනි ආසන්න කාලයකින් නව වසරක් දකින්ට යනවා. We have 11 hours more to enter into the new year. கலாத்தியர் 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் 3-4 வசனமாக පළවන කොරින්ති 5 වන පරිච්ඡේදය 3 වන 4 වන පද. 1 Corinthians chapter 4 verses 2 and 3. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. 7th verse. 1 Corinthians chapter 5 verses 7 and 8. පළවන කොරින්ති 5 වන පරිච්ඡේදය 7-8. මුහුන් නැත්තව නුඹලා අලුත් පිනක් වන පිණිස நீ 6ல இருந்து வாசி. 6 වන පදයේ සිට කියවමු. From verse 6. නුඹලාගේ පාරට්ටු කර ගැනීම හොඳ නැත. මුහුන් ටිකකින් මුළු පිඩ පිපෙන බව නොදැනෙව්ද? මුහුන් නැත්තව නුඹලා අලුත් පිඩක් වන පිණිස පරණ මුහුන් පහ කරපල්ලා. කුමක් හේින්ද? අපගේ පාස්කුව එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යාග කරන ලද්දේය. ஆகையால் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல. கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்த மா முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் என்று அறியீர்களா? ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடிதே புதிதாய் பிசைந்த மாவாயிருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறமே கழித்து போடுங்கள். அப்படி புதிதாய் பிசைந்த மாவாயிருக்கும்படி பழைய புளித்த மாவை கழித்து போடுங்கள். එබැවින් පරණ මුහුන් පහ කරමින් You must get rid of the new leaven, the old leaven, that you may be a new leaven. පරණ මුහුන් පහ කරමින් අලුත් පිඩක් වන පිණිස. 8 வசனம். ஆதலால் பழைய புளித்த மாவோடே அல்ல, துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த துர்க்குணம் பொல்லாப்பு வேற துப்புரவு உண்மையிலும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோட பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவும். துர்க்குணம் பொல்லாப்பு இவைகளை விட்டு விலக வேண்டும். ඊර්ෂ්‍යාවද දුෂ්ටකමද නැමැති පරණ මුහුන් වලින් වෙන්විය We යුතුයි. must get rid of the old leaven, malice and wickedness. உங்களுடைய இதயத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு தான் தெரியும். ඔබගේ සිතේ තත්වය ඔබ හොඳින් දන්නවා. You know what is in your heart. அந்த தேவனுடைய வார்த்தை கேட்க உள்ளம் கிரியை செய்ய நீங்க என்ன செய்யணும்? வாயை திறந்து கர்த்தர் சமூகத்தில் அறிக்கையிட்டு ஜெபிச்சு விடுதலை பெற்று දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නව ලබන විට ඔබගේ සිත තුළ එය ක්‍රියා කරමින් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. එවිට ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද? ඔබගේ මුඛය විවර කර කියා සිටිය යුතුයි. As you hearken to the word of God, the Lord will speak to your heart and you must confess all the things the Lord is speaking to you about. பழைய புளித்த மாவை அப்புறப்படுத்துங்க. එම නිසා පරණ මුහුන් පහ කර දමන්න. Get rid of the old leaven. புதியதா பிசைந்த மாவோட நீங்கள் தேவனுக்கு பலி செலுத்துங்கள். අලුත් පිටක් වන පිණිස දෙවියන් වහන්සේට පූජා ඔප්පු කරන්න. Offer the sacrifice with the new leaven. உங்களோட பழியை தேவன் அங்கீகரிக்க போகிறார். පූජාව දෙවියන් වහන්සේ බාර ගන්නට And the යනවා. Lord is going to accept your sacrifice. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the Lord. ஆயினா 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் வாசிச்ச பொழுது දෙවන කොරින්ති 5 වන පරිච්ඡේදය 17 වන පදයේ අප කියවූසේම According to what we read in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தால் යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් If a man
is in புது Christ. சிருஷ்டியா இருக்கிறார். ඔහු අලුත් මැවිල්ලක් He කිය. is a new creature. பழையவள் ஒளிந்து போயின. පරණ දේ පහව ගියේය. All the old things are எல்லாம் passed பழைய away. எல்லாம் ஒளிந்து போட்டு. සියලු පරණ දේවල් පහව ගියාවේ. Let all the old things pass away. இதுவரைக்கும் நீங்க சில தவறுகள் செய்திருக்கலாம். මේ දක්වා යම් යම් අඩු වැරදිකම් ඔබ කර ඇති. You may have done certain mistakes in your அது life. உங்களுடைய இதயத்துல வேதனையா இருக்கலாம். ඒ ඔබගේ ජීවිතයේ සිතට වේදනාවක් ඇත. It may bring pain to your ஆமென். heart. கண்ணீரோட கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்கள். කඳුලින් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරී එන්න. With tears turn to the side of the உங்களோட Lord. வஸ்திரங்கள் அல்ல. ඔබගේ වස්ත්‍ර නොව It is not your garment. உங்களுடைய இதயத்தை கிழித்து கொண்டு கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புங்கள். ඔබගේ සිත් ඉරාගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරී එන්න. Rend your heart and turn to the Lord. உங்களுடைய நிலவரத்தை பார்த்து தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு உங்களுக்கு இறங்குற தேவனா இருக்கிறார். ඔබගේ තත්වය දැක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අනුකම්පා කරනසේක. The Lord will have compassion seeing your repentance. உங்களை மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ඔබට කමාව දෙන්නාව දෙවියන් වහන්සේව සිටිනසේක. And the Lord will forgive you. ஐயா வெளிப்படுத்தல வாசிச்ச பொழுது අපි එළිදරව් පොතේ කියවුසේම According to what we read in Revelation. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். அப்படி சகலத்தை புதிதாக்குறார். සියල්ල අලුත් කරමි. He says, behold, I will make all things new. தேவன் எங்கள் மேல் இரக்கமா இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් සිටිනවා. The Lord is full of mercy towards யார் us. யார் மெய்யான மனஸ்தாபத்தோடு கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்புகிறாரோ கர்த்தர் அவளை மன்னிக்கிறவராய் அவளை புதிதாய் மாற்றவராய் இருக்கிறார். කවුරු සැබෑ පසුතැවිල්ලකින් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට හැරෙනවාද? ඔවුන් සියල්ලන්ම උන්වහන්සේ අලුත් මනුෂ්‍යයෙක් කරනසේක. The Lord will make a new creature out of all those who will turn unto the Lord with the true repentance. ஆயினா புதிய வருஷத்துக்குள்ள செல்ல முன்பதாகவே நம்மளை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். එම නිසා නව වසරට යෑමට පෙර ඔබව අලුත් කරගන්න. Renew yourselves before you shall enter into the new year. எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள். සියලු දෙනාම ඇස් වසන්න. Let's all close our eyes. ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆராய்ந்து பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ විමසා බලන්න. Search yourselves in the பழைய presence of God. புனிதமாவோட கூட நான் புதிய வருஷத்துல பிரவேசிக்க கூடாது. පරණ මූන් නැතුව අපි නව වසරට ඇතුල් වෙන්න හොඳ නැහැ. We must not enter into the new year with the old level. அல்லேலூயா. எல்லாத்தையும் கழிந்து போடுங்கள். සියල්ල ඉවත් කර දමන්න. Get rid of all the old things. அப்புறப்படுத்துங்கள். සියල්ල පහ කර දමන්න. Get rid Hallelujah. of them. நீங்க வாஞ்சித்தால் கர்த்தர் கிரியை ඔබ செய்வார். ආශාව වෙනවා නම් උන්වහන්සේ ක්‍රියා The කරනසේක. Lord will